Nova epizoda Autoscena podcasta. Ja sam Dominik i zajedno s kolegom Antom. Danas ćemo ugostiti Patrika i Tomislava iz Opel Team Croatia. Dobrodošli nam. Hvala. A vi prije nego što krenemo, bacite like, share i subscribe. Pozdrav ekipa, kako ste nam? Ajmo da krenemo s tim prvim pitanjem. Pa, Evo, predsjednik. vruće je. Vruće je. Malo je dobro. vruće, da. Ne znam je li to zbog ovog tu. Ili zbog Patrika, malo je toplo. Ne, dobro je. Atmosfera super, ambijent top, ekipa zakon i to je to. Evo, nisu vaši auti, ali predstavite nam aute koji su iza vas. Može predsjednik odabrati prvi auto koji želi, pa ti, Patrik, drugi, ćeš dobiti priliku predstaviti auto. Ok, par ili ne par? Evo, biraj. Pa evo, ja ću ovo iza sebe, pošto mi je taj bliži, to je auto od kolege Ivankića. Slaganje, pa ja ne znam, 10 godina, tu negdje. Tako da, Vectra B bila nekad nešto, sad je 2.0 turbo, a testiran auto totalno, sve legalan, auto je zvijer. Vozi ko metak. Prerade, vidim, su velike, kavez je iza nekakav. Auto je složen da se vozi kako se spada. Kako bi se i trebalo voziti. Top. Tako da. Da, pored nas je Omega, od člana i kolege Nikole. Ništa, Omegica, lijep autić, šestak. Nemamo, kao biti ne od Andrije, ne od Nikole. Andrija. Pardon, Andrije. Autić je redka pojava, zadnji pogon, ona stara škola Opelova. Kak je, to nekad i biti Opel i krenu. To je to. Koja bi bila usporedba sad te neke stare škole, ajmo reći malo novije škole, ove koji za vas? Pa ne znam, ja sam u novoj školi, tako da, Da. Ovi koji voze staru školu, kunu se u staru školu, mi koji vozimo novije, kunemo se u to, ali ja njima vjerujem da je zadnji pogon, da je to neki level iznad, Mislim da stara škola ima dušu. Znaš, to je auto koji su rađeni nekad sa srcem, s ljubavlju, gdje su ljudi stvarno dali sve od sebe da naprave auto, da se pohvale kaj neko može napraviti, dokud ide neka granica genijalnosti. I to su ti stari auti nekad pokazivali. Bez nekakvih ograničenja, proizvođačima. Pa, ajmo to tada, nije onda bilo Trudili su se biti drugačiji, ne znam, ja to tako vidim. Danas pogotovo ti moderni svi, sakri znak, neke malo manje svjetla na nekom parkingu. A ovdje su svi bili, ti stari su baš imali su neku dušu, svi su se trudili da to izgleda. Znao si ga po farovima odmah koji je auto. Točno se znalo. I po zvuku, i po liniji, po svemu. Po silueti si mogu zaključiti već kaj dolazi. Mislim, to su godine bile takve da su se stvarno davalo sve od sebe da se pokaže kaj se može. A danas sve na isti kalup. Ne? Predstavili smo na početku da si predsjednik kluba, pa daj približi ljudima koja je uloga predsjednika kluba uopće. Uloga predsjednika kluba je biti onaj najgori od sve djece u smislu moraš paziti na sve. Znači, ne znam, evo ja se trudim da taj klub živi što bolje može, što više. Imamo dečke koji se brinu za društvene mreže, za nešto oko kluba, za susret, event koji radimo svake godine, međunarodni. A uloga predsjednika ko predsjednika je, ne znam. A čak neke pođe po zlu, ja ću nadrapat. Znači, tak da Moramo imati neko ko nas kontrolira. Da. S voljom si to preuzeo ili? Pa s voljom, da. I ljubav, jesam, da je sa ljubav voljom. tu. Stvarno, dugo sam u tom klubu, dugo se vrtim oko tog kluba, stvarno jako dugo. I kad mi je to bilo ponuđeno, ja sam rekao može, ali naravno stavilo se na stol na glasanje u klubu. Svi su se složili, tako da ja sam to preuzeo i stvarno nisam požalio nikad. Koliko si već sad predsjednik? Pa sad ide 5. godina polako, da. Negdje u 10. mjesecu mislim da mi je mandat gotov. Moram ga dati na raspolaganje, pa sad vidit ćemo. Ali 5 godina, da, sad. Tako da, eto. Koje bi bile neke najveće prepreke ili izazovi od kad si preuzeo vodstvo kluba koje bi istaknuo? Prepreke ili izazovi? Pa, znači, preuzeo sam klub 2020. Kad je lupila ona famozna korona, kad nije bilo ničega osim Vrbovca. Tako da nismo se usudili raditi apsolutno ništa, znači nije bilo nikakvih druženja. Jednostavno u jednom momentu kak je to išlo i ta korona se odužila, stvarno sam došao u jednom momentu do točke gdje sam mislio da više nikad neće biti to, nećemo se nikad vratiti na staro.
Rekao, ekipa će se zamrznut, neće im se više dati. Na kraju se, na svu sreću, ispostavilo da sam bio totalno u krivu. Jer kad se to otvorilo, kad se sve pustilo, znači krenuli smo puno jače nego što smo prije to radili. I stvarno smo, dao se neki maksimum svi iz kluba, tako da mislim da smo zagazili puno jače nego prije korone. To mi je bilo onak, mislio sam da smo stvarno došli do jedne točke gdje više nećemo više ništa raditi. Znači najveći izazov je bila ta korona i organizirati se nakon te korone da to Pa meni zaživi. iskreno da, zato kaj sam mislio sam da kak je to, više se nije znalo ni koliko će to trajati, rekao da li će više uopće biti ljudi zainteresirani nakon 2 ili 3 koliko godine nismo taj susret naš održavali i to da li će se više uopće kaj s tim dešavati. Na kraju stavilo se da sam totalno bio u krivu, što mi je drago zbog toga, klub i dalje živi, raste svakim danom kak mi velimo i... Postoji li možda neki event koji vas je obilježio? Event? Vaš Opel Team Croatia. Aha, naš event. Naš. Pa svi imaju. Pa ne znam, znaš kaj, evo recimo, nekad su eventi su se naši održavali u Karlovcu, isključivo u Karlovcu. Klub je osnovan u Karlovcu i dugo godina, mislim još dan danas je registriran u Karlovcu, nismo imali potrebe mijenjati adresu kluba, stoji gdje je. I uvijek su bili ti eventi u Karlovcu, na onom poligonu gdje se održavaju dani piva uz Koranu, onaj ogroman poligon. I onda kad smo mi kao preuzeli, ajmo reći, klub, 2017. nastavilo se s tom tradicijom susreta u Karlovcu i onda je došla ponovo, ta famozna korona i svašta nešto i odlučili smo da više, to je ogroman jedan poligon koji mi više napuniti ne možemo. Neke davnih godina se to dalo napuniti jer je bilo autoklubova na prste jedne ruke nabrojati, kad je ovaj klub osnovan. Kad je klub osnovan? 2005. Znači 2005. ove godine slavimo punih 20 godina rada kluba. Zapravo priča je krenula 2004. sa ekipom iz Karlovca. U početku su bili taj kao Opel Team Karlovac i onda su, kad su vidjeli da se to malo, da se dosta ekipe skuplja i to, onda su to odlučili dići na neku tu veću razinu, staviti, dići udrugu neprofitnu i to. I dati službeno od 2005. Tako da nam je to, ove godine slavimo 20 godina, na što smo jako ponosni. Mislim da nismo najstariji, ali smo jedan od najstarijih klubova i najdugovječnijih u našoj državi. A što se tiče ovog izazova, kad smo promijenili lokaciju eventa, znači prebacili smo lokaciju eventa iz Karlovca na jedan prekrasan poligon u Pisarovinu. Priroda. I to je, znači, sa čistog betona i asfalta smo prešli na jedan austrijski sistem, znači trava, lagano sve, hladovina i to. I to nam je bilo onak jako veliki izazov jer nismo znali niš. U Karlovcu smo imali, kako da vam to velim, imali smo gotov sistem. Uigrano je bilo. Uigrano, znači, nazoveš ovoga, imaš ovo, dođe ovaj, trebam ovo i to se sa nekakvim brojevima se obavilo. I onda smo došli tamo, onda ja sam došao osobno tamo, stao na taj poligon, onak. I kaj sad, Kaj sad? Otkud I krenuti? taj prvi mi je bio, znači rekao sam, ja uvijek njima kažem u klubu, ako sam ja osobno preživio taj prvi, preživit ćemo sve, Jer to je bilo logistička noćna mora, to je bilo strašno, nismo znali nikoga. Kambumo stoj to je. Molim? Kambumo stoj to je. Između ostalog, da. Mislim, ali smiješno ovako zvuči, ali da. Mislim, to je super jedan poligon koji je napravljen za takve evente, koji se iskoristi kod njih jednom godišnje. I u principu stoji tamo i sve, ali jednostavno nismo imali ništa, znači nismo imali nikakve kontakte, totalno, to je druga županija, drugo sve, znači sve, ali na kraju uspjeli smo to i sad evo već ovo je 4. godina za redom gdje radimo event i sad nam je lakše nam je u smislu toga, ali svake godine gledamo da rastete, naravno, da se to može sve raste napraviti. i s tim da moram napomenuti, znači da je naš susret isključivo Opelaša. Znači, svatko može doći, mi pozivamo uvijek sve na druženje kod svih autoklubova kod kojih dolazimo, što u Hrvatskoj, što u inozemstvu, ali mi isključivo skupljamo Opelaše. Mi imamo po tom nekom, ajmo reći, austrijskom sistemu taj Opel susreti, znači nama dolaze samo Opelaši. Znači, nema iz grupacije niko da bi ušao kao natjecatelj. Mi dalje, znači Opel je dalje. Opel i to je to, nema grupacije, nema ničega, zna se kaj je Opel, jedan jedini i to je to. Znači, ugostit ćemo svakoga, znači to uopće nije problem. Imamo parking za posjetitelje, svi su dobrodošli. Ali Zabava, znači, unutar sve. eventa su isključivo samo Opeli. Kako bi ja s BMW-om?
Parking za goste. Da, ima pa naravno, parkiranje. ne, već sam bio ono kao od koga ću Opela posuditi. Ne, Brendi, našemo mjesto. Patrik, tvoje mišljenje, koji bi bio najveći konkurent u eventima, vama? Pa da vidimo li se slaže i predsjednik s time. Pa sad... Hrvatski, ne? Misliš, Pa ne mora biti event. Da, event. A gle, ja mislim da mi nemamo konkurenciju zato jer smo mi tipično Opel susret. Mi skupljamo marku. U Hrvatskoj nemaš nikog drugog ko organizira to. Znaš, ima apsolutno jako puno evenata koji su jako dobri, kvalitetni i super, ali nije problem, problem je, ali ti gledaš svi veći susreti imaju 230, 250 autiju svih marki. Mi imamo 100-150 autiju jedne marke. I to budimo realni, Opel nije najpopularniji kod nas. Da, Općenito na definitivno Balkanu. nije, jednostavno. Nije najpopularnija Znači, marka. budimo ono. realni, Volkswagen i njihova grupacija je jako popularna kod nas. Da. I dečki rade fenomenalne susrete i sve je to lijepo, divno, krasno. Ali znaš. dalje je to Volkswagen, Audi Ko što imaš tu nekoliko auti unutra, nekoliko marki, ne? To je grupacija. A mi nemamo nikog, mi smo siromačeki, znaš. Znači, imamo nisu samo stare ni Opele. Citroen, ni Peugeot, ništa, Ne, a? ništa. Gledaj, Ne, idemo, ništa. kako smo Dok sam krenuli, ja, tog ne. se... Dok sam ja, ne, Niš poslije kad protiv ja njih, odem, ne, ono, daj. dečki, Šalimo se, ali... Znači sljedeći mandat netko Kužiš, drugi mogli biti. Gle, sve otvoreno. Ali, tako da mislim da nemamo konkurenciju, jer niti mi imamo neki sad, naš tuning, styling, nešto pretjerano da mi sad tu nešto imamo. Naš susret se bazira isključivo na dobroj zabavi i dobrom društvu. I to nam je cilj i pokazati i svake godine to pokazati svim posjetiteljima koji nas gledaju. Gle, ekipa se dobro zabavlja, super im je, ima svakojakih aktivnosti za sve, da smijemo se vrhunski, svake godine smislimo neku zezanciju, da se ekipa baš upiše od smijeha. I mislim da to naši feedbackovi, kaj ljudi se ponovo, svake godine mi imamo 80% istih ljudi. I ovih ostali svi dolaze novi neki. I to nam je taj posljednji rezultat. Tako da velim, ima puno susreta, ali mislim da mi nemamo u tom smjeru konkurenciju. rekli ste da vam je ovo 4. event na toj lokaciji. Kako se natjecatelji prijavljuju na event? Pa na licu mjesta, znači mi nemamo onaj sistem, recimo ko neki eventi u Hrvatskoj da sad, ne znam, idu ili nekakve prijave i to. Mi to radimo, što kaže Patrik, Old school. 80% ljudi su stvarno svi isti. To je već skoro, ajmo reći, obiteljski, dođe ti ko obiteljsko okupljanje, jer hej. A više znaš, ni ne gledaš aute, onda ti ona ekipa koja dođe na style ili neka mi dobe komad papira gdje se zaokruže jednostavno, di napišu registraciju modela auta i prezime i zaokruže hoće se sudjelovati u stylu ili ne znam, imamo klasiku, mi volimo čuti te naše aute, pa isto dosta se vrte taj turiranje, mjerenje buke, Imamo to usisa, na ispuha, zanimljiv način složeno. to je fakat ekipa voli frkat te mašine u visoko, tako da to bude dosta atraktivno i tako, tako da veli, nemamo mi sad recimo ko neki klubovi, baš sad ozbiljne kategorije, ne znam, 50 plus pehara. Nemamo ni smisla. Mi podijelimo 6 pehara i to je to. Tipa, evo, mogu vam reći ove godine, znači imamo doslovce 3 kategorije. Imamo, znači, imamo baš old school, imamo young timere, imamo modern kategoriju za ove novije i tipa imamo, ne znam, klubske igre. Da, Za to imamo 3 pehara za klubske igre. Mislim da imamo najdalji gost i auto susreta, uvijek podijelimo. To je zanimljivo, sad taj najdaljnji gost, dugo nisam čuo za taj pehar, stvarno. A zato što ti mi, recimo, ima jedna ekipa, ja ću se sad slagat vjerojatno, ali svake godine dođu kod nas, znači oni već na četvrtak ekipa dođe, sparka se, jer tresnu, nisam ja siguran, evo kolega Nikola iz kluba će znati, on je više u tim starijima. Koliko njima? Oni imaju 1000 i nešto, nisam ja siguran. 1100, tak neka. 1100, oko 1100, 1200 km i to mlatnu sa starim mantama. Na bazi sa mantom starom, mislim, nekad se tak putovalo. Onda moraš, neko dođe, ima malo više, znači moraš mu neke pokazati, moraš mu reći, hvala ti što si došao kod nas i potegnu soma plus kilometra, da bi se podružio s nama 2 dana. Ona anegdota, jedne godine u Karlovcu nam je ekipa došla prije nas, dan prije nas organizator. A možda su ljudi fulali, idu na more. A to se desilo pretprošle godine kad? Ali u Karlovcu, da i u Pisarovi, ekipa već stoji pa mi smo došli malo ranije. 3 godine kad su došli prvi put kod nas, ja ujutro putujem, znači mi obično u 5 nas nekolicina iz kluba, ali dođe u petak ujutro već tamo, treba neke stvari složiti, naravno pripremiti. Ja se vozim prema tam i jedan kolega do fure, usput kad je išao na posao, do fure neke promo materijale, ne znam kaj smo imali, kod njega su bili u Kediju ili u nečemu. I mene zove, imamo prve goste.
kakve prve goste, veli ekipa spava u šatorima, njemačka registracija, gledam, na kraju pitaš poslije kad su došli u četvrtak, ili oni ili imaju, ne znam, se zavoziti, oni krenu polako. Ali ove Pa kad godine... dođu, Pa kad dođu, da. Ove godine Nemojte biti ako- glasni, dolazite, spavaju još. Da. Slušaj, ove baš to, godine ako upravo to. dođu, dobit će kosilice, pa nek malo poligon. Da, dođu u sredu kosilice definitivno. Sredom kosimo poligon, tak da nema Samo uopće. im kad ste jedni dečki tu, pa daj malo, ako ti nije problem, možeš ispod bine pomest. Ko je kupio novu štiloku, nek se dođe pokazati. Kao štil kak se Ima kod posla nas. ko hoće da radi, Da, znači da, nema da. uopće problema. Znači primate i volonteru u takvom obliku. Apsolutno. Sve. Da, to je super. Evo ekipa, ako vam je ovo interesantno, like, share, subscribe, a mi ćemo nastaviti dalje sa emisijom 3 cenera. Tomislav, dobrodošao nam u dio emisije 3 cenera. Imaš 30 sekundi za odgovoriti na pitanja, svaki točan odgovor ti donosi po 1 bod. Evo, prvo mi odaberi skupinu. Može. Skupina je Skupina je 8-4-3-3. 3-3. Spreman? Ajde, Vrijeme, sad. Što označava kratica OM? serijski. Drugi naziv kuplunga. Kvačilo. Koja vrsta goriva ima oktanski broj? Benzin. Što označava žuti pištolj na benzinskoj pumpi? Plin. Koja je mjerna jedinica snage motora? Kilovat. Koja marka automobila ima logotip lava? Peugeot. Koji automobil je poznat iz filma Back to the Future? DeLorean DMC-12. Koji je prvi električni automobil Tesla? Ne znam. Evo ga, nakon napornih odgovora vraćamo se malo u nekakve chill razgovore. Prepustit ću da se dogovorite ko će odgovoriti na ovo pitanje jer je malo teže za vas opelaše. Istina ili laž da Opel hrđa? Da. Mit. Mit. Znam neke ljude koji kažu da u tihim ljetnim noćima kad je prozor na sobi otvoren da čuju kako krcka. Znaš. A sad, ja nisam čuo sad, ali ja ću vjerovat na riječ. A koji auto ne hrđa? Dobro, da, istina. Da, ali znaš, kao poznat je Opel da je prohrđavio svaki. Pa je, da, ali pogledaj stare Mercedese, u katalogu je bil true, kužiš, tako da... A ja mislim iskreno da to više nekakva urbana To je, legenda. to je ono kod nas na Balkanu, da, znaš, da, ono. da, neka Možda bi više... baš trebalo posebno kategoriju za tu, ko ima najviše hrđe. I Ne, pehar za to. Ne, previše kandidata, koji Ima konkurencija je toliko velika. kandidata da bi taj pehar vjerojatno koji dobije imao više lima na sebi, znaš, nego auto koji je bio u kategoriji, ali dobro. Mogli bi- Mislim, nije loša ideja. Zato bi ne, mi fakat. mogli truli neki Da, složiti da, pehar. definitivno nije loša ideja. Dalo bi se to odigrati. Samo ne na dizalicu i pod pragove rode, dizalica auto ostane. Da, a to mi se desilo zapravo jedno. Da, na kalibri. Ali smo bili, ali nije bila trula, nego smo mi bili pod gasom. I onda Aha. nam je opao auto Sad s kao, dizalice da. i u pragu ovako. Dečki, ovo mislim da smo fulali. Da. Dogodi se i najboljima. I sami ste rekli promjene koje se događaju iz godine u godinu u auto-moto svijetu. Kako se vi borite s opstankom na autosceni? Je li ima borbe ili je sve lakše i lakše? Misliš na opstanak kao klub, ono da... A i to, da. Da. Da li ima svi ste već obiteljski ljudi, da li ima i to veliki utjecaj na sve to i tak. Itekak. To prva stvar. Druga stvar, svi bi danas htjeli nositi majicu. Nebitno sad naše kluba bilo imat naljepnicu. Svi bi htjeli biti super, mi smo članovi, a niko neće zasukat rukave i reći ajmo neke napraviti. Vrlo malo. Da, mislim, vrlo malo Ne, je niko, to. da, krivo, vrlo malo. Znači, mi imamo određen broj članova koji je stvarno zagrizo i koji gura ovaj klub usprkos svim nedaćama životnim koje nas okružuju, koji kako si sam rekao, ja imam decu, on ima dijete. Ekipa se poženila, gledaj, neko si radi kuću, neko stan, teško je. Ali, kad smo ovak skupa, kad smo na ekipi, to je onaj dio kad te gura, kad ti daje ajmo, znaš. Elana. On ne bu spavao idući tjedan dana jer nam je susret sve bliži i bliži i ja znam to i stres i to i mene isto ova godina me toliko bogat u tombolu da bom 3
3 dana prije ona sirva jaja, guto, Da, Patak inače mogu- voditelj na našem susretu, Kojiš, ne da treba mogu ono... to sve ispričati i držati tu neku atmosferu, s tim da pričamo na 3 jezika, sve, znaš da ono. Da, nama Da. dođe puno Njemaca. Dobro. Znači ovo- moram ovo i me hrvatski, iznenadilo. njemački i engleski. Ozbiljno? Da. Nikad ne bi rekao za mene. I Njemaca, zapravo Austrijanaca dođe dosta Njemaca, pa ne znam, Imamo dođe Slovaka. Slovaci, dođu Da. ovoga... Onda i moraš tak. ljudima objasniti, a kako ako ne, onda je moraš bilo to, jednostavnije naći nekog ko zna sve nego 3 voditelje. da. Tako da. Gle, ja uvijek kažem, to ekipa iz kluba zna, pogotovo i tu, kako ja velim, uži kabinet. Meni se, kad se tiče recimo samog susreta, znači za klub sam ja tu bilo kad, u bilo koje vrijeme. Da bilo kaj treba, nekome iz kluba, bilo kome nešto, uvijek sam tu. Ali kad se tiče susreta, ja osobno uvijek kažem, meni se 9 mjeseci u godini to ne da. I ne da mi se. I najrađe bi to sve, znaš, ono, kad samo mi dođe, ono, kad prebaci prvi, znaš. Ja si mislim, opet moramo susret, znaš, ono, ne da mi se, stvarno mi se ne da. I onda Je, dođeš u taj izgubi jedan, čovjek volju. i onda se samo, naš malo, kako bi rekao, posjetiš se ili ne znam, Ja, kak mi prošera rekao, neki video, neko od godine prije. I onda samo vidiš te ljude Ono, tamo i zapali se vidiš te iskra. aute tamo i jednostavno, ne znam, dobiješ taj neki ono šus i sad ajmo i probamo svake godine sve jače i jače. Tako da, evo, ove godine smo se stvarno Najteže je ono... motivirati maksimalno ekipu da se primi posla. Da, Jer da. svi, oni to vide izvana, wow, koliko je to dobro. I mi bi htjeli biti dio toga, ali niko ne vidi pozadinu priče. Mislim, vi ste Ne u samo autosvijetu, mi. ono, znate kako to ide. Svi ono, organizatori znaju o čem pričamo, znaš, ono, lijepo je doći na bilo čiji susret i nama ko posjetiteljima je super, prst u uho, nemaš brige. Ali, kaj su ti ljudi proživjeli da bi došlo do toga? Mislim, ti točno vidiš po susretu koliko je ljubavi i koliko je rada u tome. To vidiš nakon 2 sata susreta, da jel su WC-i tam, jel ugostitelj tam, da li je sve kaj nam je Znaš šta, kad- potrebno tu ili nije. Moram ti uletiti u riječ. Mi smo prošle godine 40-ak evenata obišli, 42 mislim, u godini. I točno vidiš na svaki event na koji dođeš, da li je tamo neko se trudio ili točno nije, to. koliko je tamo ekipa uigrana, odnosno nije. I je li to neko došao samo iskeširao, evo ga tu, sve je riješeno i kraj. Jer točno se to može vidjeti. Da, mi dajemo, znači, mi se stvarno trudimo maksimalno, naravno da ne možeš nikad ugoditi svakome. To se nikad nije dogodilo i neće se nikad Uvijek dogoditi. bu neko došao i rekao, Uvijek bude, ali stvarno se trudimo maksimalno nekakvu tu biti pristupačni svima, znači da u toj pisarovini u kojoj tamo provedemo, ajmo reći, skoro 3 dana, da 90% ljudi, da im niš ne fali. Znači mi, ne znam, ja kad naručujem spomenuo si to i to je, znači jer tamo nema sanitarnog čvora, znači moramo imati to i to je. Znači mi uzmemo normalne to i to je, ja uzmem jedan ekstra invalidski. nikad ne znaš ko bude došao. Nek nam dođe jedan invalid, on neće ima gdje ići na WC. Znači, mi uzmemo jedan invalidski, mora biti, jer je to i trava je grbav teren, znači mora nekak doći do WC-a. Svaki detalj gledamo. Onda se trudimo, ne znam, tam ima jedno, sad ću bubnut, srame, ne znam ni ja, ali tipa ima 3 pipe za vodu. Znači mi nonšalantno možemo na te 3 pipe našrafiti nekakvu crevu i odite si tam prati ruke poslije zahoda, poslije ćevapa i poslije nečega. Ne, mi naručimo mobilni umivaonik koji ono fino pumpa s nogom, ali ti je odmah pokraj zahoda da ne moraš sad tam ići zalijevati ono vodom. I onda gledamo isto za svakoga, ako se želi parkirati tam baš pokraj ovog tu, jer mu je taj kompić, nije ga vidio godinu dana, gle, stavit ćemo ga tam. Doćemo tamo, zamolit ćemo ovog, čuj stari, jel bi se ti malo pomaknuo da ovog stavimo tu. Stvarno se trudimo maksimalno ugoditi svakome. Sad, da li to ljudi na van vide, ja se nadam da da. Mi mislimo da da, zato što nam se jako puno ljudi vraća. Da mi na 3 jezika većinom njima prevodimo na mikrofon i stvarno kad su klubske igre i sve pokušavamo im objasniti da im onak fakat bude komfort. Da ljudi kad dođu i ono vele, ovo je lijepo. Da, da se osjećaju tamo ugodno, da su došli tamo provesti nekako kvalitetno vrijeme, podružiti se sa starim prijateljima, upoznat neke nove, u tome i mi težimo kad idemo negdje na neki event. Mi odemo van i gledaj, ti odeš u Austriju, sorry, on neće ni engleski pričati. Da. Ok, sad već di smo poznati i to već se znamo, pa ide to naši oče, neki oče, to ima stvarno ok ljudi, ali većina su gledaj, ti si kod mene. Mi se njima, tim strancima dajemo stvarno da kad dođu kod nas da sjećaju dobro. Evo, prošle godine oni Slovaci.
Prvi put, drugi put. nisam Prvi siguran. puta, da. Mi smo bili jednom kod njih, onda dečki su prošle godine da, bili oni kod su nas. se toliko prvi. zabavili, igrali su te klubske igre. Još ja velim, naš mikrofon, malo imali su povez i trčali su, malo te tura, rekao, ova slovačka piva dobro udara, naš. Kuže i oni malo, on se smiju, to je bilo toliko dobra fora. I ljudima je bilo super, ne? Da, ovo kaj si rekao za te evente, znači, ja sam isto imao čast prisustvovati puno evenata u Hrvatskoj. Kolege iz kluba, neki čak i puno više od mene. Ja sam dobio prije 3 godine dijete, pa sam malo sam to prikočio s tim odlascima. I to makar se trudimo otići, ne znam, znate, ima onaj klub neki iz Vrbovca tamo, neka dobra ekipa, neki autoklub, nemam pojma, odem tu i tam kod njih, a imaju dečki dobar event, Kod njih se trudimo otići svake godine, tak, eto. I to. Jer se trudiš. I tak da, jednom sam bio na jednom susretu, neću naravno imenovati, uopće nije ni lijepo, ni pristojno, ali kad ti kažeš ko se trudi, ko se ne trudi. Točno vidiš. Znači, kompletan klub je bio pijan ko letva. Znači, oni nisu znali, stari moj, kad je došlo do podjele, ja mislim, pehara nečega, to nije znao ko pije, ko vodu nosi. Znači, to kad sam vidio svake godine prije susreta, imamo jednu grupu, zapravo imamo više njih od kluba koji svi, Whatsapp, Messenger, ne znam, svašta nešto. Ja im svake godine napišem jedan post gdje zapravo prekopiram ovaj koji sam napisao prvi put, uvijek je isti, da treba paziti na ovo, treba paziti na ono i uvijek navedem taj primjer, bili ste, vidjeli ste, najte molim vas da se to dogodi nama, jer to stvarno ostavlja jako loš, jako, mislim da ostavlja jako loš dojam, da tebi neko dođe na event a da ti si u 7. nebu i to. Možeš u subotu na večer kad je sve gotovo, u subotu na večer kad je sve gotovo. Ne, aha. Molim lijepo, ja sam ti nulta tolerancija na alkohol. Da, ali Patrik je voditelj, Patrik se naradi. Mi se svi naradimo fizički na tom susretu našem, što prije, što za vrijeme trajanja susreta, ali Patrik, recimo, on se naradi s nama i još odvodi cijeli taj event. Još sjedno i vodi event, a? Na 3 jezika, da, na 3 jezika i animira ekipu i vrišti urla u taj mikrofon kad se igraju klubske igre, podiže atmosferu, tako da Viš kak je njima kad to moraju slušati, Pa meni je već malo muka, ali dobro je sad, mislim. A oni jedva čekaju 8 sati da prekinem, da mi uzmu mikrofon, a ne idi više, druge godine nećemo. I onda godinu dana mira, znaš, A on kao uči još jedan jezik da ne mogu nikog drugog uzeti, samo njega. A viš dobro, sviđa mi se kako ste Bucu uzeti, a? Nećete. Bio nam je Buco. Prve godine Pisarovinu kad smo radili, Buco nam je bio voditelj, da. Buco je bio voditelj. Zašto nije druge godine? Ne zna jezike. Ne zna jezike. Našli su drugog Bucu. S obzirom da cijelo vrijeme pričamo o tom nekakvom, ajmo reći, poluobiteljskom ambijentu, da je to sve vjerojatno u najnormalnijem toku ide, da se tamo može doći s djecom i sve pretpostavljam. Kako vaše mišljenje o ovim, neću ih nazvati ilegalnim mitovima, ali jesu, na druženje na parking shopping centrima? Kako vaše mišljenje o tome? Jer ja bi to nekako usporedio, nemojte se uvrijediti, s vašim eventom koji je legalan, organiziran i sve, ali to je po meni nekako druženje gdje dolaze ekipa družice i sreću se stari prijatelji. Kako je vaše mišljenje o tim eventima? Mitevima, pardon. Pa po meni je to fora. Ja sam još one starije ekipe, mislim da se razume, to nije sad prvi put. Sjetite se Gredelja, kada je to bilo. U Varaždinu kad sam živjel svojedobno i tam je bilo okupljanje. Većina je bila normalna. I to može biti jako lijepo kad je stvarno ekipa dođe, normalna ekipa. I ja velim old school, mi smo već tu lagano, novi klinci dolaze, ne? Problem je ta, ajmo reći, socijalizacija tih klinaca. Ti imaš danas tu djecu koja uzme tati auto ili dobi auto od nekoga sa 300-400 konja i on mora pokazati da on to ima. Meni to nije zanimljivo. Meni je recimo ljepše vidjeti nečiji auto stari koji ga uredili. Može biti fićo koji ide, 50 na sat, ali da je to gušt. A ovi klinci misle da su frajeri s tim. Nisu. Koji samo nama, koji smo došli tam se podružiti i pogledati to, staru ekipu, vidjeti, imam puno frendova koje viđam samo po mitovima
I to je ono neke fakat dobro. Ja bi svog sina recimo volio voditi na takve evente, na takve ilegalne. Da. Mislim da u tome nije niš loše. Jer se tu puno lijepih stvari desi, upoznaš se. Ja sam jako puno ljudi tako upoznao baš preko toga. Mi smo znali iz Varaždina dolaziti u Zagreb. Ekipu jedino je bilo top, znaš. A nažalost, fali ta kontrola. Tam sam htio pitat, a mišljenje o policijskoj represiji tih miteva, oni dolaze dosta često sad, postali su nakon onog incidenta. Sve više i više aktualno Sve u više, medijima. da, tu je policija. Ilegalno okupljanja. Baš zbog tih medija oni njih pritišću. Ja mislim da se njima uopće ne da ići tamo. Ne, ali znaš šta, ja bi čak rekao da mi je drago da su tamo. Gledaj, to je dobro, da. Jer baš zato nema ovih dokazivanja, jer ne usudi se kad je tamo, jer će dobiti kaznu koju nema za platit najčešće. Sa jedne i s druge strane ti imaš i dobre i loše. Tako I s je, naše da, i s njihove. da. I onda kad oni njih 50 komada šalju na vanredni tehnički, To mi je... to mi je hardcore, to mi nema smisla. Znaš, ali, To je malo pokazivanje sile, daj smirite to se. ti ali opet s druge strane, gle, ako ja sad uzmem, ne znam, dođem ja, evo recimo, oba dva imamo djecu i sad prošetamo s djecom tam, on vozi auto kakav vozi, ja kakav vozim. I sad mene i njega, recimo, karikiram, sad sam nas uzeo za primjer, sad on odvede na vanredni tehnički, sad on mora sa djetetom, ne znam, u sjedalici, ja svojim i mi moramo čekati tam, zato jer ne znam, jer mu je, nemam pojma, felga, misli da to nije u redu, karikiram. A dobro, gledaj, kaj se tiče zakona, zakon je zakon, zakon se poštivati mora, zato postoje atesti, ne, ali ovo kaj se tiče tih susreta, ja sam isto iz neke generacije koja je hodala, doslovce na Inu, davnih godina, pa i taj Gredelj, pa i Bila, poslije i svašta nešto se tu hodalo i skupljalo, ali ne znam, sad ću fakat zvučati kao neki deda, ali nekad je to bilo malo, ne znam kako bi, mislim, neću nikog uvrijediti, ali nije bilo tak divlje to, kako bi rekao, u smislu, isto se ekipa družila, radile su se prerade na auto i to sve, ali nekak to bilo, uvijek je neko bio koji je turirao, drmo, ne znam, ali imam nekakav taj osjećaj da je to bilo nekak malo ipak mirnije, malo staloženije, a danas, ja mislim da je to danas najviše samo... Dokazivanje, znaš. Like, subscribe i share, ne, i klik na TikToku ili ne znam na koje platformi, nebitno. Znači samo da se vidi, ne, i to. Tako da, recimo, bio sam isto, prije ne znam koliko je to bilo, par godina, kad su počeli baš jako Bilu gasiti. Mislim da je to isto bilo za vrijeme korone, pa kad je to malo popustilo. I jednom smo došli, mi smo isto tam znali doći, podružiti se s ekipom koju znamo i tako, popričaš malo. Staneš, popričaš, podružiš se, ne. I jednom smo došli tamo, bila je policija, mislim, bilo je sve ok, rekli su nam samo kad smo došli tam, rekli su nam, gledajte, tu se skupljati više ne možete, svjetla su bila pogašena na parkingu, morate otići momentalno, kao više nema skupljanja, ok. Znači, sad su nam rekli, ne možete tu biti. I otišli smo, mislim da smo stali kod Lidla u ovog novog, kod City Centra. I sad došlo je nas tam recimo 20, bubnuću sad. I došao je jedan, on je moro tamo vrtit, ne znam, daj mislim, došlo je meni da izađem iz auta vani, da prostiš, da ga pljusnem, daj odi nekam, u nasip tam, vrti se uz nasip, stavi nas na miru, da se podružimo kako se spada, da se popričamo. Zbog jednog se u stvari ugasi ta lokacija. Tako da, to što ti kažeš, na kraju ispada da je dobro da su tamo, samo što... A mislim, ako im ovo nije bil dovoljan šamar kaj se desilo s ovim dečkom, s ovim Mercedesom, ne? Ako to nije dovoljno šamar javnosti bil... Znaš šta, meni najgore, ja sam dosta ljubitelj stranih kanala na YouTube-u, gledat njih kako rade to vani. I žao mi je da kod nas se predstavljaju ti svi auti, ajmo reći 350-400 plus konja, kao auti za divljanje i kao kupio moj tata Mercedesa, pa će se sad on pokazivati. Ti auti se daju isto jako lijepo složiti. Nebitno što je on košta 200.000 eura, 300, nebitno. Ali taj auto zna stvarno jako lijepo izgledat. I konkurentan je zapravo na ovome. I meni je žalosno da se to nekako spotiče. Imam neke poznanike koji bi možda i financijski to mogli napraviti, urediti takav jedan auto, ali ne žele jer veli, gle, odmah će biti, tatin sin, ovo ono, ili nešto. Jednostavno ne želi se povezivati s time. Predrasude. Da, ima, velim, najčešće je taj koji dokazuje se zapravo, koji napravi glupost. Da, ali znači ja isto koliko znam, gledam i dugo sam na toj autosceni, pratim to sve skupa,
nas se klasificira ko nekakve divljake. Da. A 90% ekipe to nije. Jednostavno. Ja, to što kaže Patrik, ja vozim taj auto zato što sam ga htio i što ga volim i što on meni predstavlja nešto što predstavlja samo meni, ne znači da sam ja divljak. Mislim, ja se vozim ko baba, I ima momenata kada, ne znam, potegnem i to, ja toga ne bježim, ali nije mi palo na pamet divlja s tim autom. Ali čim te vide da je nekakav auto malo van gabarita nekakvih, da nije sivi, ne znam, nešto, bilo što, kužiš i to, nego je sad ovakav, onakav, kužiš odmah masa ekipe te klasificira, stigano divljak. Trkač. Da, trka, street racer i stari moja, da ga upletim na 202 metra, na 203 metru bi se rasipao, jer mislim, je li Opel, kužiš, ne, logično. Znači, priznaš da ti je trul pol. Nisam rekao za livariju. Da zaokružimo tu priču. Za ili protiv okupljanja? Ja sam za. Da, uvijek. Isto. Mene nisi pitao, ja sam isto za. Željko, mislim, Ajmo se malo vratiti na klub. Jesi li zadovoljan angažmanom članova u autoklubu? Gdje me nađe. Pa gle, generalno da. Ja kažem, nas je u klubu 40-ak. Naravno da neće svatko dati nekakav maksimum. Netko je tu, što je Patrik prije spomenuo, radi majice i naljepnice i okej. Ja to poštujem. Netko je tu ko daje svoj maksimum i preko svog maksimuma neki članovi stvarno, njima se uvijek zahvaljujemo do kraja. A sad... Ne znam. Općenito da, ajmo reći. Pa općenito da, velim, zapravo ti kroz godinu, ne znam, nemaš ti sad nekog posla u klubu koji sad ću ja reći, sad ćeš ti, ne znam, Pero napraviti ovo, sad ćeš ti napraviti ovo. Ja se nikad nisam tak ni predstavljao, ja iskreno ni ne volim kad me u klubu zovu niti predsjednikom, niti onda znaju zezat pa me zovu i gazda i šefe i ne znam, mislim, meni to predstavlja onak, nije mi to baš neka sreća. Ja im kažem, ja sam predsjednik, da sam to htio, u smislu preuzeti klub, da klub dalje živi, ja sam samo ime na papiru. To može biti bilo tko drugi. Netko jednostavno mora biti predsjednik udruge i mora snositi nekakvu odgovornost, razumiješ? Dobro, treba biti neko normalno, to ipak, moraš davati ljudima neku sliku da je to ozbiljno, znaš. Ne moramo uzeti sad nekog najmlađeg člana ili nekog koga to ne zanima. Mislim, okej, nebitne su ni godine, ali nekog ko je totalno nezainteresiran. Kako šalješ poruku tako drugima, znaš. Kad vidiš njega, dođe, bori se, ti na koliko napravimo po 5, 6, 7 kilometara na onom poligonu hodanja, trčkaranja, sve, ti njega na susretu ne stigneš vidjeti. Još i Pisarovi na Mila Majka gdje je trava, u Karlovcu sam znao 2 tjedna krve žuljeve imati na nogama. I onda kad ti vidiš njega da se bori i da hoće dati neke za taj, onda dobiš bolju, znaš. Ali, kad bi to kod svih tako funkcioniralo... Znači, nama najveći angažman kad treba, logično je na eventu, ne? I tako da sad zamisli da on nema volje, kak bi to, ja bi ti imao volje, čim vidiš da ako se njemu ne da, a onda, gledaj stari, nećemo. Čim vidiš da glavni, ajmo reći, nema volje, onda... A mislim, realno da se meni, mislim, ja kazam, ne znam, gledam to po sebi, recimo, da si na poslu, i sad dođeš i sad nekakvog, ne znam, imaš, kazam, budući šefa koji ti treba voditi, sad frajer se tam vuče oko čovjek. Mislim, kužiš, tako ja to gledam, znači, i mi sad tu koji jesmo, stvarno, trudimo se dati maksimum kroz cijelu godinu, da. Znači, ti si generalno zadovoljan sa članovima, a sad da pitamo Patrika, jesi ti zadovoljan sa predsjednikom? Da mi zasmije neke drugo reći. Kao? Lako je sad, dok se kamere ugase, dok vas ne bude da me branite. Daj si uzmi onu haubu od Expela, tu su strane da te ne probode. Čekaj, nemam ja kaj tu, nemam jedan kabel, mogu te zavezati to. U duši Opelaši, koliko dugo to traje? Od kad ljubav prema Opelima? Ja imam zanimljivu priču. Ja sam bio veliki fan BMW-a. A da, tako mi izgleda. Ja, ovčelava glava. Profil je takav. Gasa, krokodilka, ne? Profil. I stvarno ko klinac, top, to sam htio i kupio sam BMW-a. I to je to, ja sam se našao. Ja sam došao na susret BMW-aša, ne? I onda sam zamrzao BMW. Mislim, nemam niš protiv mene, volim ga, top auto, dobro, sve idem super. sutra. I kad sam vidjel neku, ne bi sad htjel, znaš, da sad ne uvredim stvarno nekoga, jako ste gledani i to, znaš, da me neko zbuba na ulici, ali taj pogled prema svemu tome mi je bil toliko odbojan. Kuš, ti je stari, daj da ova petica se parkira, znaš, to je,
A sam E36-icu, ono sa trulom muldom, kužiš, ali sam ju imao, stari, znaš. Došao sam, pojavio sam se, tu ti je ovo, to je ono, znaš, to je 1.8 IS, to je 4 cilindra, znaš, to ovo, to. Onda sam ti došao jednom prilikom na Gredelj, tad sam tog BMW prodao, kupio sam Bertonku, Astro Bertone. I daj, šta mi sad ono ekipa, Isuse, kak je to, fora, ma ne, ja velim ono, ali to, ma nije ono, i dečki gledak ti treba, bum ti ja uletel, bum ti ja ovo, ono, sad gledam, ono, totalno neki drugi pristup je bil. Ekipa je bila ono, full im je bilo drago kaj si došao. I sad onak, kaj ću ono, vol sam kupe, htio sam imati kupe, kaj ću, i onda je ono, ljubav, bum, kalibra prva, pa druga, pa evo sad je 8. To je... Ostale su strunule, nisu strunule, ne. U šljiviku negdje, ono, Preraslo je istina. A nije mit. Tak da, ovo jedne kokoši držim, ne? Kavez još to dobar. Ne, gume nisu strunule. Tak da, i onda je došla ljubav, ta kalibra, i tu su ono bili projekti koje kako je glavi, vizije. Sad koja je to godina? Znači zadnjih, baš sam danas računao 10 godina vozim kalibru. Znači zadnjih 10 godina Znači sam. 10 godina ljubav prema Opelu. Sve ti je Da, jasno. ne, ali ti, to je ono, ja kad svoju kalibru otvorim, a sjetim miris one kože, njezine, ono, znaš, da to valjda miriši isto kakvi mirisa, to je ona stara škola. Ali dobro, rekao si da si kupio BMW. BMW ima isto specifičan Je, miris. je, daleko od toga. I E36, kad sam imao taj 1.8 IS, je bio za švicarsko tržište i imali šperu čak. Ono, to je bilo super po boku se voziti. Meni je bilo gušta auto, lijepo ga je bilo voziti, ali biti u društvu koje imaš osjećaj da si neprihvaćen. U tom trenutku, a možda je danas to drugačije, ne znam. Ili sam možda naletel na krivi event. Dođeš tu među ove dečke kojima je to bilo sasvim drugo. Nije bitan auto bil, nego si bitan ti, ko osoba, ko ono, došao je, družil se. I to me privuklo, koji šta. I tako ono, možda da sam kupil, ne znam, sad Japanca nekog, možda bi isto tak bilo, znaš. Ali evo, došao sam i tak sam ostao u tom Opelu i onda kad je bilo to ponovno dizanje kluba, bil sam ono na prvoj crti, idemo, dao sve i tak je okrenulo. I dan dana, i svog sina bom isto učio da voli ovaj... Tako da to je ono, da. To je evo, od mene. Ne. A ja isto nisam neki klasični, one klasične, znaš, priče, imao deda, tata, pa sam sad i ja, znaš. Ja moji su doma vozili, Koreance, Japance, isto, ne. Pametni ljudi. Ali sam, nekak, ta moja ekipa, s kojom sam se družio Kuklinac, evo jedan tam sjedi, gospodin vlasnik ove Vektre, moj kum isto vjenčani, on je kad je položio, onda je, ne znam, stari mu je kupio Astro G Karavan, ne, šti auta, ne. Počelo neke tamo stavljati felgice, sim tam, pa evo, Ivankić i tak. I onda su jedanput bila neka priča kao idemo u Karlovac na međunarodni susret. Kaj je to, znaš, pa kao susret opelaši, znaš, u Karlovcu, stavio ništa, kajmo na 2 dana, 3, koliko već, tak isto bilo. I potrpali se mi auto starije kad smo mi došli na parkinge, kad sam ja to vidio tamo. Te aute, tu ekipu, to druženje, to, ne znam, općenito kaj veli Patrik, cijela ta nekakva aura koju se mi dan danas trudimo održavati. Pozitivna atmosfera, ljubav, top. To je bilo to. Znači, to jednostavno tako je krenulo i mislim da ne bi se našao za nekakav svoj osobni gušt. Mislim da ne postoji auto koji, osim, ne znam, nekakve egzotike, stvarno nisam neki tip koji pati na neke super karove, nemam ti pojma, neko će me ubiti sad, ali recimo meni Porsche. Ajmo, kad smo već kod toga, pored Opela, postoji li možda neka skrivena ljubav? Za njega smo čuli da je prije BMW, šta je sad možda? Dodge Ram. Da. Ona mrci na Hemi, on kao 5.2 V8. Znači Benga. Čisti, da, petrol, da kad ga upališ da u minus ode račun, ali to mi je recimo i kao, možda zato da je stariji, znaš, da sad to nisam još puno prostalo, kad si mlad, onda bi sve niže, ne, zato jer, a sad kad si stariji, onda bi sve više, komplekse liječiš, ne, šalim se. Dodge Ram, recimo, baš Hemi, da je 8 cilindara, da je hardcore i da I da guta. To bi da ima mogućnost, to bi vozilo, evo. Bože moj. Porsche neki. Ne. Znači, ako ja sad ovo izgovorim,
ali dobro, stvarno. Multiplu kod veli. Da. A najbolja investicija, i stan, i Toplo jutro. nekretnina, pokretnina, Toplo sve. jutro, onaj. Dobro jutro. Recimo auto koji bi ja volio imati u garaži i da ga mogu vikendom provozat, a da nije Opel, evo stvarno sad, BMW, E60, M5 naravno, znači to je... Mogu se složiti s tobom. Da, to bi recimo stvarno onak volio bi imati to u garaži jednog dana da mogu otvoriti garažu i reći sad će, Onaj zvuk. Je, dobar sad izbor. će Paljenje i svega. 10 cilindrića pa... Mislim da bote morali... Znači, tak da, recimo to bi stvarno volio imati. Ja uvijek kažem isto, ja stvarno nisam neki tip koji generira ljude, ovo je Opelaš, ovo je VW-aš, ovo je ne znam ovakav, onakav. Ja gledam ljude iz tog našeg svijeta, ajmo reći, kojim se mi krećemo, ljudi vole aute, I to je to. Znači, kakav god da je složen, to treba respektirati. Pa je li imao hrpu plastike ili imao samo nekakvu naljepnicu, ako je to njemu ok, ako on to voli, to je njegovo i to je ja tako gledam te ljude. Prošli smo aute. Postoji li možda šansa da nekog od vas vidimo na motosceni? Ja sam prije vozil motore. Ne bi baš sam detalje, ne, baš nemam vozačku pozadnju. Jedan od razloga. Istekla je, nema istekla je. Vozio je po BiH na nepoznatoj cesti. Odreži to. Meksiku je vozio Ne, vozio sam, moj tata je bajker i ja sam zapravo odrasao i uz organizaciju motosusreta i svega i normalno stjeliš tu ljubav, ali nekak sam ostao više prevržen i autima s vremenom. Ali da, vozio sam imao sam i CBR 900 i postao Hayabusu, jel? Ja sam hardcore išao. I da, sam sa 24-5 godina bez vozačke furo Hayabusu. Ne, sad nisam jak je divljo i to. Polivadi. Ali mi je bil gušt sjest. Poljskim Bil putevima. mi je gušt sjesti i voziti se na more s njom, recimo. Fakat sjest, stara cesta, zguštat se, prekrasan motor, stvarno sirova snaga, to posebno. I sad pred kraj kad sam opet me lovilo to da bi kupio motora, na sreću, djecu sam dobio, ali žena je rekla. Nažalost. Zvučak je da bu umre. Neka sreća. Da spremno umre. Tako se zvučalo. Nažalost sam djecu. Nažalost, žena nije baš bila previše naš da, gledaj, ne daj Bože da se neke desi. Onda smo našli kompromis, sam kupili kvad. Kvad, to je to. I sad imam kvada, soma kubika i onda ovi šumu ko divljak i onda se zdivljam. Nikome ništa, čak i ne idem tam gdje ljudi stave one kolce. Znam, ok, neću ti izorat šumu. Odem, vozim se s njim i čak zadnji put u Pisarovinu iz Zagreba, u Pisarovinu s kvadom sam išao. I baš mi je guž voziti se na kvadu. I tako da bi tu prazninu, kad sam htio imati motor, sam nadoknadil s ovim, tako da je super. I mali klinac, znači moj Leon, voli kvad, ja i on ti sjednemo i vozimo se po selu, po poljima, vidimo srne, ja malo na selu živim. I to je njemu fora, on voli kvad. Žena isto vozi kvad doma. I tako ajmo reći obiteljski smo se tu našli. Našli ste kompromis. Je, i to je super, znaš, A opet ona mirnije spava jer zna da nisam baš u glavi najtočniji. Na 1000 kubika, na 300 na autoputu i tako. A da, mislim, žena se s menom vozila i sve to bilo lijepo, divno, krasno, ali treba misliti malo na naš. Ne velim da bi se neke, ali nikad ne može se desiti, ne. Ne znam, ja nisam baš neki, moje moto iskustvo je Tomos problematik bez prigušivača, ne, i sa super Bosna svječicom, ne. Ali ne znam, iskreno nije me ba taj nešto motosvijet nikad privlačio, ali recimo volio bi jednog dana, kad bi bio malo stariji, nekog opasnog Herlija, za neki cruising, to kaj veli Patrik, starom cestom do mora i nazad, a i to bi mi recimo predstavljalo neki gušt, ali je gušt, nisam baš neki... Respekt za bajkere, ja im se uvijek maknem na cesti i to, posebna sorta ljudi i poznam ih masu, ne, i super je. To je isto ljubav, kak mi gajimo prema autima, oni gajaju prema motorima. I nije to neka velika razlika. Isto su, gledaju, nema vjere, nacije, ničega. Svi smo jednaki i svi volimo svi znamo to. šta je. Da, ovo i tako i kod nas s autima isto. Kojiš, nama nije bitno ko od kuci, kaj si dođi, idemo se družiti. I to je zapravo to najljepše što je bit tog cijelog kaj nas povezuje. Evo, kada se nadovežem na taj susret i to čim mi ta ljubav koju mi dijelimo prema svima, evo, Autoklub Vrbovec je sam dokaz, znači dečki nemaju biti, Blaž ima, ok, ali Autoklub Vrbovec zadnjih 3 godine kod nas kampira 3 dana na susretu i podržava nas. I to je gušt. Da, vidjet dečki dođu. Da neko, znači, evo, Blaž predsjednik. Znači Kamri može doći, a?
Camry može doći, a? Toyota ulazi. Da, može doći do Nije, do prve granice. prve 2 godine su od Hrca i Oni imaju Ali Astru. zafurali onu Astru njihovu, Sad imaju da. kadeta C, ali evo, Blaž, predsjednik kluba, je 3 godine s nama tam i čovjek uživa i mi uživamo s njim. Da, dođu, Neki dečki u put više, petak neki dignu put šator, manje. ono. Ne, šalim se. I lijepo je. Ajde, kad smo još kod eventa, tog ponovno se vratili, kako izgleda organizacija tog eventa? Od početka do kraja. Ljudi misle da je to ono, vi isto dođete, malo stavite šator, ovo, ono i gotovo. Da, i eto, dva eto, banera istina. Pa gle, organizacija eventa je, velim, 9 mjeseci mi se ne da, onda kad me uhvati. Recimo, ove godine je bilo malo zeznuto, mijenjali smo kompletan dizajn svega. U smislu, ne znam, uvijek smo imali, ajmo reći, samo se mijenjala naravno boja i nekakva slika. Imali smo, ne znam, jednak je bio flyer, samo je kolega prilagođavao boje. Od toga se iz varijacija išla, ne znam, naljepnica za susret, samo smo mijenjali boje i to. Ove godine smo išli kompletan dizajn, nisam Jer je imao 20 pojma. godina, Da, znači, nisam imao pojma uopće kaj bi jubilarno. napravili s tim, da smo mijenjali to, recimo, kompletan dizajn. Onda, ne znam, tipa, gle, moraš početi obilaziti. Tak je kod nas, ne znam kak je kod drugih klubova, ali ja moram otići svake godine u općinu, u Pisarinu, moram otići u turističku zajednicu, moram dole, pa su sad nešto nadograđivali na poligonu, pa smo sad, ne znam, zadnje 3 godine smo imali mjerenje zvuka na jednom dijelu, sad su na taj dio nadogradili nekakvu natrčnicu, sad nam je cijeli koncept koji smo sad već imali 3 godine, to nam je sad palo u vodu. Sad radimo neke novo. Sad moramo totalno neke izokrenut. Što je okej, jer ja sam to, malo sam razmišljao o tome, prvo mi je bilo kaj sad, moramo naći iz početka, ali onda sam si malo razmislio i došao sam do zaključka da je to zapravo dobro, jer bi pali u kolotečinu nekakvu. I onda bi to bilo, To je lagano, da. a sad ove godine smo već morali ponovo ići, ne znam, mi svi skupa tu kaj jesmo, kaj se oko tog susreta baš jako bavimo. Morali smo ići 2-3 puta dole u Pisarovinu i sad... Moraš se vizualizirati kako bude to izgledalo. Hoćemo ovo, hoćemo ono. Tako da, a i onda, velim, pa onda, naravno, moraš organizirati sve. Dobro, imamo tipa ekipa koja nam radi u ugostiteljstvu, oni su se zadnjih 3 godine s nama. Super, da. Tako da to je doslovce na poziv. Naravno, odemo i do njih, ali doslovce na poziv. Bog, datum je taj, može, nema problema. I tak. Tako da, velim, sad svake godine nam je sve lakše i lakše, zato što smo tam sad već, ajmo reći, starosjedioci, znamo sve. Da, ali ali velim, prva godina je bila, to je bio kaos, totalno. Pazi, mi imamo, ne znam, sad, da ne bubnem bez veze, ne znam, 20-ak sponzora tombole, nešto tako. Da, ove godine smo baš Znači, mi imamo bogatu tombolu, ne? Jako bogatu tombolu. Kad velim bogatu, to i mislim. I ne znam, Mi smo osvojili roštilj na tomboli, ili vaša bogatija? Mi prve godine sad imamo tombolu. Aha. Ne, mi jedne godine smo osvojili roštilj na Dubravi, na slalomu. Pa ne znam, pitam, je li vaša bogatija tombola? Ajmo reći ovako, jel bi Moj tata ima većega. Jel bi vol doći na susret osvojiti tombolu u kojoj dobiješ auto? O da, definitivno. Onda dođeš kod nas na susret Ništa, idemo i prvo kod mjesto njih ti je malo. recimo auto, ne? Osim toga, tu je jako puno stvari, kad velim bogato, od motul ulja, od klima uređaj, grobnik, imamo bon za vožnju, imamo razne poklon pakete sa kemijom za auto svašta, ne znam, od tih većih poklone za tetoviranje, za špur, za gume. Dosta ove godine, puno da. kafića se uključilo. Znači, stvarno možeš i ne samo i automatic servis, to, znači, imamo fakat. Kad se tiče te znaš, tombole... možeš dobiti paket Ožujsko-Karlovačkog Hidre, Red Bulla, takve stvari. Pazi gle, fora je, subota je večer i ti dobiješ paket pive. Stari, kome je lepše nego Svi smo mi koji smo u toj organizaciji te susreta i za tu tombolu kad smo odlučili ove godine pokušati imati rekli smo kao ajde, jedan kolega je to ajmo probat. Kao da vidimo hoćemo uspjeti kaj izvući, na kraju je to ispalo super. Jako puno. Ali kažem, jako svi smo puno mi treba dali to. svoj neki trud za tu tombolu, za nešto sve, ali mislim, mene bi bilo ja bi zgriješio kad ne bi... Vidim da se znaš, pa evo izvoli. Pa kad vam Ja bi zgriješio kad ne bi spomenuo kolegu Nikolu Beširovića iz kluba, koji je stvarno za tu tombolu
potegnuo Dečko je dal sve od sebe. to, znači zahvalit mu se kao klub. Već jako mu je teško Google možemo. poslal, daj prestani slat mailove, Mislim, nemamo on radi takav posao kakav radi i stalno je na terenu, stalno je u autu, stalno vozi po Hrvatskoj gore dole, zna jako puno ljudi. I onda naravno da je uspostavio puno kontakata i stvarno to što imamo ove godine tamo, dobrih 80%, ako ne i više, možemo isključivo zahvaliti njemu. Tako da stvarno je ove godine, uz još sav ostali posao koji obavlja što se tiče pripreme susreta, jer on vodi jedan dio i društvenih mreža i ovo i ono, tako da stvarno nemamo svi kolega je istu stvarno mogućnost, normalno obiteljski posao, obiteljski život, posao, svim tam, ali velim, nije da on sad seri doma, ništa ne radi. Non stop je negdje po terenima, ali evo, tad je potegnuli ove godine i ne znam, kada velim se svaka čast. Svi smo mi koji smo tu, Svako je svi smo mi doprinijel nešto neko, dali, neko da više, neko da manje kad ga u ne bi nekom spomenuo, segmentu. stvarno. Ali lijepo ti je kad vidiš da neko ima volju i kad da. se potuje, pazi, mi smo sad dobili, tombola bu super. Ona ne bude ni cjenovno nešto skupa, stvarno, išli smo na neku totalno tek toliko da je. Ja sad gledam po susretima, zna biti po 5 eura tombola. Mi smo stavili 2 eura tombolu. Kužiš, pazi, za 2 eura. Daj mi za 10 eura 5 komada Da, ali kužiš, ali ti možeš za 10 eura dobiti auto. Možeš dobiti klimu koja vredi 400-500 eura. Možeš, ne znam, naš... Gajba pive je skuplja 10 imamo eura. neke... U krajnjem slučaju. Imaš poklon bon od 300 eura unutra. Fakat ima zanimljivih stvari. I to je gušt, znaš. Da, i stvarno smo dali sad za tih, ajmo reći, mislim, velim, trudimo se svakak, ali baš smo sad za tih 20 godina da baš i nama i svima koji su došli da im ostane taj susret u nekom nekakvom lijepom sjećanju. Bili smo tamo, bilo odlično. To zahtijeva koji smo rekli, jako puno odricanja, jako puno vremena, jako puno stvari. Velim, ti sad treba ove godine to sad izvrteti, tu cijelu satnicu kaj nas čeka i to sve treba staviti. I to, gle, tombola ne smije sad trajati nama, ne znam, 3 sata. Pa ljudi bu daj, stari, ne da mi se, znaš, daj molim te makar je auto u nagradi, ali mu se ne da čekati. Znači, ali ti to trebaš hendlati da ljudima bude zabavno, da ljudi ti budu na jednom mjestu. Pazi, znaš kak je to na eventima? Oni dođu, taj trenutak se neke oduži, ljudi krenu odlaziti. Jer im postaje monotono. Znači ti trebaš ih animirati. Stantno moraš imati neki I ti trebaš cijelo vrijeme držati tu neku napetost da ekipa sad kad, znaš kak je to, Tombo, izvučeš broj, sad ko je tamo Pero, Jozo, Đuro dojdu z zadnjeg reda, još je gluh pa nije čuo, kužiš. To prođe, ljudi nemaju volje za to. Znaš šta, imali smo, s Bucom smo bili na jednom eventu, 55 minuta je prozivao brojeve, niko nije izašao. To ti govorim, to mi ne smijemo se dozvoliti. 55 minuta, veli dobro da jeste vi pomiješali brojeve ili šta. Ne, ljudi su otišli. Da. Daj mi reci, čuli smo pripremu eventa, kako se ti pripremaš kao voditelj? Seoski zabav i onda pijam po cijelu. A i pjevaš znači? Ne. A ništa, u pravilu gledam da to ide nekak spontano. Znaš, da dođem jer kak se pripremiti za neke tako? Znači ti tu moraš improvizirati. Nema tu pripreme, nema tu sad, znaš, kaj si ja napisao tekst pa ne snimamo film. Neki kostur, općenito. A gle, satnica, koju, naravno, i to mi oni pripremiš koju privilegiju imam. Znači imamo satnicu i koordinacija. Znači ja sam, bez njih sam 0. Ja ne mogu, ja kad vodim event, ja ne mogu sad još mjeriti vrijeme i kad su igre i pisati ovo, znači, ali to je dobro, imamo igranu ekipa koja već na pogled zna kaj ja mislim i oni već tak znaju odreagirati i tako da ti to ide. A sad velim te neke sitnice, slažem si u glavi uvijek te neke scenarije kak bi mogli neke napraviti bolje, onda prezentiram njima i onda vidimo da su oni za ili nisu. Jer gledaj, jedan sam ne zna ništa, ali svi znamo sve, znaš. Možda je ideja glupa. Pa onda on dojde veli, gledaj, ja ne bi tak. Kaj mislite da bi to ovako? Onda ovaj doda, vidiš, ovo je možda bolja ideja nego i tak funkcioniramo. Ne? Da, ja sam njima baš imao tu, neki dan u grupi sam napisao, dečki su vidjeli, sad kak se dolazi to, pa onda ja sam rekao, mislim, ako ja sad vama dođem tamo s nekakvom nebulozom, kaj vi mislite da nema veze, dajmo nek me neko pljusne, Znači, pljusni me da se resetiram, jer ako vi smatrate da to ne valja, mislim, nećemo to raditi, reci mi, to ne valja, doviđenja, tak je. Tak se trudimo da inače funkcioniramo ko ali dobro funkcioniramo, stvarno, ti u tom stresu svom koji doživiš taj dan i kaj ti se sve izdešava, pa nama zna biti po 50-60 auti na mjerenju, da mi imamo kolonu.
voziš i ok, imamo to poigranu ekipu, stvarno imamo stalke znači čim je još nije ni došao, već je hauba gore, ja ga pitam kak se zoveš, znaš, onda malo baciš koju riječ o autu, već smo mi izmjerili tu, znali smo tu malo imati neki burnoutić lagan i samo da zamiriše guma, znaš, da ti digne taj adrenalin publici, da je lijepo. Gle, znam, nije možda najbolje, ali je gušt. I ljudi obožavaju to, znaš. I nije sad to da mi imamo neko paljanje gumara, to sad traje sat vremena ili da se ubije auti. To je tek toliko mrvicu, pogotovo ovako kad dođe naša stara škola. Zadnji pogon, kad ti vidiš da on malo guzicu zamaše. A gle, gušt je, ko god veli da nije laže. Evo, ja mu sam to rekao, ne. Svako ko je to doživio, zna o čem pričam i zna i kad je to u nekim, mi imamo ograde, mi imamo to sve. U sigurnostima, da. Znači, sigurnost nam je na prvom mjestu, ali velim, nije da mi sad tu radimo drift ili neke, znači to je samo malo show da ti moraš publici neki ponuditi. Naravno, zainteresirati. A gle, s čim buš i zainteresirao bolje nego da dojde Omega, 3000 i sad bu malo, vidiš auto, vidiš da je ima, vidiš da je krava i onda, vidiš, i gušti. I onda vidi njega, ekipa onda krene dolaziti. I tu nam je recimo highlight eventa gdje fakat ekipa uživa. Imaš ovi Švabe, kad dođu s mantom, stari moj, ti neš stajati pored auta, on ima ITB-ove, kaj ima Fergazere, to glasno, stari moj, ja sam 3 dana nisam ženu čula ovo uho, mislim, nije bilo loše, ali kujiš, šta je? Na glavu gurni pod haubu. Kao, zašto samo jedno uho? Možeš drugi put. Skužila me, otišla iz druge strane. Kako vodite komunikaciju na eventu? Poruke, Motorola, pozivi? Pa jednom smo imali još u Karlovcu dok smo bili, to je bilo stvarno, ne znam, znate di se to održavaju, ti dani, to je ogromno. I onda smo imali neki test s Toki Vokijima koji su bili onak. Ja sam imao nekakva 2 koji su bili loši, onaj kolega imao neka 2 koji su bili još loši, pa je to bilo više nego kad se neke čulo. Ali on se ove godine ovaj kolega jedan sjetio, jel s ovom lijepom vektorom iza mene, da ne bi kupili Toki Vokije, ne? I onda smo naručili Toki Vokije i sad ćemo probati ponovo s tim Toki Vokijima, makar taj poligon je puno manji nego što smo prije imali, jel? Pa u principu sve potrčiš 5 metara, Patrik 3, ne mre više. Uspušam se, pa onda teško na mikrofon priča. Binat je mala, recimo da je Bina mala. Pa vikneš nekom ali ove godine da, stvarno, zbog te satnice pa ćemo probati malo s tim Toki Vokima. Vidili smo da to druge ekipi funkcionira, pa sad ne znam, valjda smo dobri kupili. Kad baš nekog ne mreš naći, zoveš na mobitel, snalaziš. AliExpress majka, ne, pa valjda rade. Da, klasika. Postoje li neki Joker zovi ako nešto zakaže na eventu? Mi smo imali autoklub Vrbovec koji nam je bio Joker zovi za tipa debemetar i takve stvari. Pa sad kad si rekao da, znači evo ekipa iz Vrbovca ti kak dolazi svake godine, to je nekak, ja ne znam, to je bila neka zezancija, ja mislim da je bila sa Blažom prve godine kad su oni kod nas dolazili. Ne znam kako smo se uopće uhvatili oko priče, u priči oko tih debemetara, gdje on mene pitao valjda jel mi to imamo, onak sam rekao da imamo. Ali rekao, gledaj, nikad ne znaš kad može krepati. I onda svake godine oni furaju sa sobom svoje, da ne bi slučajno bilo. Ali gledaj, imamo 2, mi mjerimo, u isto vrijeme mjerimo usis i ispuh, znači 2. Imamo, jedan je naprijed, jedan je iza. A sad baš da jedan crkne, onda ćemo jedno pa drugo. Ne, mi sad crknu oba 2 i nismo imali sreće. Mislim, kaj onda ćemo ništa. Znači, nema onda ćemo po sluhu, onda ćemo publiku uključiti, pa ćemo reći, uvijek ko je jači, mi se više derite. Nekad bude bolje ta publika. Pa je, da. Na Vrbovcu se, na primjer, to pokazalo super. Ta publika, glasanje, isto, privuče dosta ljudi. Ali moraš imati taj koncipiran poligon, to možeš izvesti. Da, nama je to malo zeznuto, a i ne znam koliko te mašine mogu izdržati, sada idu u neki DB battle, da ne bi bilo, mislim, šalim se malo, da se neko ne uvrijedi od mojih opelaša, ne, ali moramo se malo šaliti. Spomenuli ste da imaju te neke kategorije, kako izgleda to ocjenjivanje? Tu, misliš, koji su im kriteriji za ocjenjivanje? Da, kako funkcionira i cjelokupno ocjenjivanje? Sad ću stvarno nemam pojma. Ja stvarno nemam pojma. Ja to pustim na volju. Znači, prve 2 godine u Pisarovini su nam suci bili dečki iz autokluba Vrbovec. Braća Blažević, Hrvoje i Alojz. Vanjski. Oni su, ja sam ih zamolio, pa su oni odradili taj dio. Prošle godine smo to preuzeli mi.
I ja iskreno ne znam, to odrade dečki iz kluba, s tim da ćemo ove godine imati pomoć. Ima jedan relativno novi klub na sceni, BMW klub Karlovac. Dobri smo se s njima, relativno su nedavno krenuli. Pa smo i mi posuđivali i te svoje DB metre i nešto, pitali su nas za savjet oko te udruge i to. Pa sad su oni nedavno imali svoj eventić, pa su bili dečki iz kluba kod njih i onda su, ne znam, jedan ili dva naša, ne sjećam se točno, dva naša, hvala publika, su im isto uskočili kao neki pomoćni suci, pa su ove godine, pa su onda sad za naš event ponudili oni istu stvar, pa da ćemo onda uzeti jednog ili dva njihovog, čisto radi nekakvog vizualnog dojma, kak se veli, da malo daju svoj neki, Svi koji smo u tom svijetu... svoj neki dio da kažu koji nisu u tom svijetu Opela, nego čisto ovo mi je ovako, ovo mi je onako, To su te, svi koji smo u tom Opel svijetu, više manje znaš. Ti ako si fan toga, ti dobro znaš kakav je model, kakav je na njemu dolazilo, znaš, koji su dijelovi češći, koji su rijeđi. U ekipi to, nama to ide. Znaš, ti na tuning eventima okolo ti sad dobiš, ne znam, Mazdu, Hondu, Opela, ne znam, Porschea, i sad ti treba... Pa nismo mi svi enciklopedije, znaš, da znam koji auto išao, znaš. Nekom ovaj dio ultra redak, meni je možda nastavak. Da, nije nastavak, što je baš nekakve teško naći. Kod nas je to fora jer dečki poznaju marke i onda stvarno mogu te neke detalje ocijeniti, ali to je više tek toliko malo da, ajmo reći da ekipi ostane neka uspomena da je tu bil. Ne baziramo se previše na te neke pehare i to, jer mi ne želimo imati ekipu koja dolazi zbog pehara nas. Da, to znači, nam je to je da smo htjeli imali bi 50 plus pehara za svaku sitnicu i onda možda bi imali puno više autiju. Jer znamo svi danas na sceni imaš ekipu koja ide samo zbog pehara, zbog ničeg drugog. Kod nas ipak dolazi ekipa, nije 90, ali možda 80% njih, koji zatvori auto, izvadi ključ, baci ga, ide na šank ili ovdje do frenda. Uopće ne pogleda auto, jer ti većinu autiju znaš, kad se znamo, nego da čekaš vidjet nekoga, s njim popričati, Isuse, evo nje, joj, gledaj, on je tu, ajmo popit pivu, ajmo popit, ne znam, kavu, pojest ćevape, bilo kaj. I to je guž zapravo, zato velim, to je tek toliko više da nekome ostaje neka mala uspomena, nije to sad neko mjerilo. Dobro, a jeste li doživjeli možda da nekad publika reagira kontra od toga što su suci donijeli odluku? A toga imaš uvijek. Gledaj, nema onoga ko je uspjel udovoljiti, ne? Pa baš sad da si iskren da publika, ne znam baš, u tom trenutku ali netko osobno da je vjerojatno shvatio možda da je to sigurno. To sam i siguran čak, definitivno za neke stvari, ali opet, velim, Znači, koliko god se izbjegava taj dio pehara i dalje ima tu i klasičnih pobuna koji na svakom eventu. A gle, to je uvijek bilo, uvijek bude tako, znači, da to nema o čem pričati. Koje su nagrade, rekli ste ovo za tombolu, šta je sve, je li imate nekakve nagrade za style dio? Uz pehare ili neke nagrade? Ili ide nešto uz to? Ove mislim da nemamo, jer smo više se bazirali na tombolu. Više smo se ubacili na tu tombolu. Jer mislimo da bude tak zabavnije ljudima i ako ti si već dobu pehar, ok, imaš neku sitnicu, super. A s druge strane, tombola daje priliku i onima koji možda nemaju tak sređen auto ili neke, da opet to svoje neke. I posjetitelju. I na kraju krajeva neko ko uopće nema Opela. Znači ti sad možeš doći na naš zvuč auto i postaćeš vlasnik Opela. I super, ne? Onda bomo te volili još više. Faca govori sve, ne? Hoću da ja nastavim. Ja sam sad u BMW-u, ne daj mi da odem njegovim putem. Nekaj se meni desi. Vrlo rado ćemo te prihvatiti u našu malu zajednicu, uopće dobrodošli si, ne? Znači ne idemo na event. Nikad ne znaš kud će te put odvesti. Jel vi imate nekog sponzora, partnera kojeg bi istaknuli, koji je s vama od nekog starta ili tako? Ili nekog koji je stvarno za istaknut bilo čemu? Pa imamo recimo PH Detailing, oni su s nama isto bili od početka u Pisarovini, zapravo ne, prve godine ne, ali tad ih još nisam mislio ni poznavao i od onda su svake godine s nama. Dođu, podrže nas, uvijek neke poklone stave za ekipu. Jedne godine smo imali od njih, čak isto su dali kompletan asortiman uz svaki pehar smo imali.
nagradu. od njih, tako da oni nas dosta podržavaju i na susretima se srećemo i tak da s njima smo u nekom super odnosu i tako da Petar je super lik, tako da hvala mu za sve što nas je uvijek podržao i dao nam te Da bar, kojiš kak je lijepo kad i nas trule pelaše neko voli. Da. I Možda mu nije kad drago, ali znaš, nije vam super je lik. slao onaj Rust Remover, onaj RRR od Kobe. Da. Kako bi mu bilo drago, pa gledaj kako smo auto dopevali, sve spolirano. Ima za probu. Ne, on je tu došao i sad ostaje na poliranju, nema dalje. On je zapravo pozadini polira, da. Inače je Petar uvijek iza kamera, ali danas ga nema, ne znam zašto. Priprema polirku iza. Grije halu drugu. Ne znam s kom bi pasto, znaš ako je pregruba ode kroz haubu, ako je preslaba neće niš, znaš Viš da je donji dio rekao da su pragovi, to čita, da ne bude. čita upute, jel onak sam je napomenuo da treba čitati uvijek upute, jel evo sad sjedi i čita nas ovo ili ovo. Znači, Sve ono u životu vidjela, ali ovo nisam. S čim hrđu polirat, i kaj dobiješ od toga? Ne, ovo bi baš fora da ste tako otvoreni na takav način za zanci i svega. A gledaj, ako se znaš šalit na svoj račun... Da, definitivno, znači Ako je nama ovak zanimljivo, nadam se da je vama, pa bacite like, share i subscribe. A vas dvojica se obojica poznati da ste već dugo na sceni. Postoji li možda neki trik koji podiže završni dojam automobila? Neke sitnice koje možda ljudi ne bi stavili, a vi mislite da je baš da zbog toga da nekakav poseban dojam automobila. Zgodna su vozačica. Dobro, i to je možda dobar savjet. Pa ne znam, znam. Evo recimo, meni osobno, sad kad smo već tu gdje jesmo, meni nema gore neko, recimo kad neko dođe na susret, a nije, mislim, neko od nas, općenito govorim svugdje, znači došao si tamo, predstaviti svoj auto i onak, blata po... To je sve više i više, ja mislim, sad u zadnje vrijeme... Mislim, danas je, imaš hrpe i tone, ako ti se ne da prati, imaš onaj quick detailer, imaš, žene imaju za suho pranje kose, imaš za suho pranje auta, danas šprice, to na krpu, skini neke dole, bilo kaj. Mislim, to mi je onak, recimo, meni, ne znam, fino... Dođe s prljavom felgom, ja bi ga zadavio. Gle, znači imaš toliko proizvoda danas da, daj navoskaj taj auto, daj ga na špricaj, daj ga ne znam, pređi ga s nečim, bilo čim, da se sjaji, naravno, ako nije hrđav, onda nemaš kaj. Ti na susretu točno vidiš ko taj auto cijeni i voli, a ko je tu samo zato da je tu. Ako ti auto jako hrđav, možeš ga na šprica s onim za felge, bar će curit, bit će efekte, bit će odlično. Ljubično su crveno. Kako u zadnje vrijeme sve više i više posjećujemo evenata, čudimo se toj ekipi, kako možeš doći na event, ideš predstavljati, taj auto tebe predstavlja i ti dođeš s prljavim autom. Ima jedna osoba, nećemo imenovati, koja je stvarno ogroman protivnik toga i ja ga podržavam u tome, jer po meni ako nisi u stanju oprat felgu na auto praoni 300 metara od eventa, koja je ili 423 metra, dalje od eventa ima sigurno samoposlužna praona, ako nisi tamo u stanju oprat bar felgu i saprat ga od prašine mušica, hvala ti što si došao, ali rađe nemoj ući takav. Bil sam na jednom eventu i to me onako baš sam se zapitao kam ta scena ide. Znači, Golf, 7, 8, nemojte me držati za riječ, panorama, super, sve 5, fora autić i 2 dečka, vidiš da su to, taj dečko ima 22 godine, kak si ga ti 22 godine kupili, nisi, budimo realni, jednak je osvojil neki jackpot, se bavi kriminalom ili ne znam, stvarno ima sreće u životu, ne, takvih je malo. Tipično razmišljanje, a možda baš radi. Pa da, možda, okej, sve 5. Ali, poanta je priča bila da njih dvojica sjede gore na krovu, kužiš, i prek šajbe imaju noge. Stari moj, meni neko stavio ovu limenku, ja ću, šamarčinu ti mu zviznu. Meni su na Cvjetnom trgu, neki frajer se na Možda ima PPF na autu. Probaj sa šravci. A možda su u šumi. Na Cvjetnom, za uskrsnu izložbu, frajer mi se sa trapericama naslonil na auto i ovako, Frende, imaš one gumbiće iza, grebeš, makar. Otkud ti uopće ideja da se nekom naslanjaš na auto? I onda kad sam vidio to, onda shvatiš zapravo,
On ne voli taj auto, on je došao tu pokazat se, gle, ili ga je, dobro, možda ga je kupil, nebitno. On je tu, on ima auto, on ima sad panoramu i on sad sjedi gore na krovu i glumi frajera. Ne, ti si za mene sinko debil. Evo, nek mi oprosti. I onda panorama za 2 mjeseca procuri i onda... Ne, ali znaš, ne mreš, ti ne poštuješ taj auto. A unutra bazen, ono. Kojiš, najlakše je kupiti dobar auto i doći s njim. Ok, sad, super. Došli smo do toga, najlakše je kupiti dobar auto i ovi koji imaju para iz kriminala ili bilo čega. Vaše mišljenje, je li moguće pretunirati auto? Da to izgleda toliko nakaradno, da je previše? Je li ima toga kod nas na sceni? A gle, doba Fast and Furiousa... Ali ako ima, onda imenom i prezimenom morate reći ko je. Bila je ona doba Fast and Furiousa kad je to bilo super moderno i tad u to vrijeme se, ajmo reći, kad si više toga imao, to si bil bolji. U današnje vrijeme se to smanjilo, danas je, mislim, budimo realni, felga, zrak i to je to. Lipovi neki. Ali ja ću sam sebe ponoviti, to sam nedavno sam spomenuo, kako respektiram ljude, sve što rade. Znači, pa mislim da i danas ima, koliko znam, imaš tih ekstrem klasa i ne znam, Mislim, dalje ima ekipe koja to voli. Ako si ti to u stanju stari natrpat na auto, da ti... Ekstrem klasa, to je opet nešto drugo. Da, okej. I dalje to izgleda onak lijepo. Pa je, ali opet to je vrlo, ta ekstrem klasa, moje osobno je, vrlo je tanka granica di si ti tu i di si već... jako tanka granica. U nekakvim sferama, ali ja opet kažem, s druge strane gledišta, ako se to tebi stari sviđa. Gle, o ukusu se ne raspravlja. Uvijek kako je jedan kolega rekao, ako ti stari si u stanju nabiti top na krovu i voziti ga, da te niko ne dira, tebi se to sviđa voziti top na krovu. Mislim, glupo zvuči, ali ako je to nekom ok, ne. Mislim, dobro, kod nas su dosta te zakonske regulative. Stroge, mislim, ne znam, gledaš po YouTube-u, po onoj Americi, kaj ekipa se u stanju voziti po cesti, mislim, to je... Tu da dođeš kod nas, vjerojatno bi ležao u zatvoru s tim, da izađeš na cestu. Doživotna, prva doživotna. Da, stari, auto bi ti preši bio isti čas jučer, i ti bi gulio, jel... Mislim, tako da, velim, ko voli, nek izvoli, meni je to Ali da se može pretjerati, da, definitivno. Vjerujem da na eventu imate nekakva pravila koje se moraju posjetitelji držati. Kako postupate prema onima koji se ne drže pravila? Vrlo jednostavno. Vrat su tamo. Sjećaš kud si ušao? Nema, znači, nema oprosta. Nema oprosta. Gledaj, uvijek se može desiti da, ne znam, da je neko malo više, ne znam, popio, malo ga je ponijelo, malo je ovo, malo je ono. Dobra je stvar, to što kažem, kad je kod nas trava, na 90% poligona je trava, i onda nemaju te neke volje. Kako bi ja rekao, porive za nekakvim burnoutima, divljima i to, ili jednostavno kaj boš po travi, ne mislim, kad se vrtel kužiš. Ali da, definitivno ako je neko veće neslaganje ili ako se nekaj desi, stari sorry, ali gledaj, kak si ušao, tak si izašao. Sljedeće godine dopuštate da se ponovno dođe ili ne? To je to. Pa zapravo imali smo do sad, ja ne znam, ja mislim da 1 ili eventualno 2 slučaja takva, tak da nije više Čovjek sam shvatio Jednom smo imali u Karlovcu, isto je bilo nešto, nekakav veći incident, samo srećom bilo je to malo van poligona. Pa je na kraju došla i policija i svašta. Mislim, nismo imali s tim ništa, jer su bili na javnoj površini na cesti, jel? Ali sami su si krivi za to. Problem je ti kao organizator. Naravno imaš pravila ponašanja koji na svakom eventu smiješ ovo, ne smiješ ono i vrlo jednostavno. Ako nisi to u stanju držati se tih pravila taj jedan dan koliko si tamo, onda mislim da stvarno... Zato mi imamo tu ekipu koja je česta i ljudi već znaju, znaš, mi, kako sam rekao, nemamo baš neke prevelike probleme s tim jer je fakat ekipa super i nemaš potrebu paliti auto. Sami ste bili sudionici dosta evenata po Hrvatskoj i Europi. Koji bi istaknuli kao nešto specijalan, osim vašeg? Pa dobro, da, mislim našeg ne bi ni navodio. Šapče ekipa iz pozadine Austrije, možeš ti slobodno i glasnije. Pa da, zapravo u Hrvatskoj, po meni, mislim stvarno ne zato kaj smo si s njima dobri,
nego stvarno Autoklub Vrbovec radi po meni jedan od... Ma nemoguće, meni je već dosta njih. Ono, svaki gost Autoklub Vrbovec, A gle, Autoklub ja Vrbovec. sam rekao da sam slučajno naletio 2-3 puta kod njih, ono, malo i tak. Išao shopping. Da. Zapravo sam išao radi one birtije tamo, one fini kafić, znaš. Di onu Zanimalo litrenu pa pivu, slučajno padu, vidio neki auti tamo, Ono, ono, gdje su rekao, svi šta ću u sad, Seventa, one došao neki birtijete. bradnja do mene, ono, pitao šta tu radiš, ono, i tak. Bok Sven. Kod njih mi je super, ono, svake godine, fakat se dečki trude jako i svake godine su jači i bolji. Ali recimo mi smo dosta od davnina, od postanka kluba, kak se kaže, dosta se van ide kod nas. Znači, mi dosta recimo idemo u Austrija, dosta ide po tim, jer tam Austrija vam je, znači tam svako malo veće selo, doslovce ima nekakav Opel klub, Opel team, Opel Freunde, Opel ovaj, Opel onaj. Od njih je to dosta jako zastupljeno. Pa smo bili, znači Slovenija, Slovačka, čak smo u Italiju išli. I recimo jedan od dražih isto evenata gdje idemo, a nije Hrvatska, je Hercegovina. Dole imamo vrlo velike prijatelje. Oni su, to je Opel klub Old School Hercegovina. Oni voze isključivo Old School Opele. I nekak smo se s njima povezali kroz godine i s njima smo si stvarno odlični. Imamo odličan odnos i oni redovno dolaze kod nas i mi redovno dolazimo kod njih, makar je to 500 plus kilometara razdaljine među nama, ali nema, oni sa tim starim autima sjedaju, voze se po 8 do 10 sati prema nama, tak i naši, isto i ja osobno, isto uvijek idemo kod njih dole. Tako da s njima se, i oni rade super event, stvarno njima... Gdje bude taj event? Pa oni vam svake godine imaju drugačije, jedne godine vam imaju u Posušju, pa jedne godine u Širokom Bregu, pa onda opet jedne godine u Posušju, pa u Širokom Bregu, tak idu nekak malo kao šaltaju se. Da, šaltaju se, ali oni skupljaju isključivo ove old school aute i skupe dosta, bude dosta i to isto uvijek bude i velika fešta, s tim da oni imaju i taj defile se vozi kod njih, to kod nas nema. Nismo se nikad u to upuštali, logistički bi nama to bila koma, totalna. Molim? Da, bilo je kroz grad se defiliralo, da, ali to je bilo, kužiš, bila je vožnja po gradu Karlovcu, radio se nekakav krug i vraćalo se na poligon. Znači, ja sam gledao nakon prve godine, malo sam razmišljao o tom defileu ili vožnji, da bi mi ljudima ponudili nekakvu vožnju koja traje barem nekakvih sat vremena, recimo, stari prođemo 3 županije. Da, kuć Karlovačku, Zagrebačku i ako kreneš malo prema dole, već su Sisačkoj i Moslavačkoj. Znači ti moraš alarmirati 3 policijske nadležnosti, to je naš. A sad da ih vozam okolo po Pisarovini, naš, čim malo kreneš, ne znam, kak ja velim, levo već si ušel u Karlovac, znaš, onda opet moraš ići prema Zagrebu, znaš, nije nam to logistički, a oni imaju super to. Ne da vam se previše posla, tak recite. Da, previše posla, ne da nam se, da. Da, oni imaju tu vožnju i to je super, ja uživam kod njih u toj vožnji, to traje po nekakvih sat i pol, 2, vožnje, to je super, to je stvarno super, prođeš sve, ekipa ti stoji pokraj ceste, i maše ti, kom radi trubi, kom ne, kroz prozor i šta ćeš, Klima dvoozon. Klime nema. Taj koji vrišti kroz prozor. Klime nema, da. To bi bila fora, vidiš. Ove godine smo bili kod njih. I voditelj, ti si u nekom kamionu, otvoren ili na priksi neko i vodiš. Da, Opel Blitz, tamo. stari. Eto, ekipa iz Hercega, ako slušate, on je raspoložen za tu ideju. Da, njega ćemo naprijed staviti Da, ne, ove godine je bilo super, Ja kod njih mislim bilo da bi dobro. defile namjerno skrenul kontra, da bi namjerno bilo. Zašto da kamion skreće lijevo? Pusti ga, samo nek ide. Na 8. selu me našli sa kozama pričamo. Kod njih je sve super laganica i to sam, recimo, oni imaju sredinu 7. mjeseca, oni imaju generalni problem s temperaturom vanjskom. Znači, to je, ove godine je bilo top. Ove godine je bilo super. Prošle godine sam išao sa kolegom Andrijom u ovoj njegovoj Omegi tu. Senzor kleo se da mu je potpuno ispravan vanjski senzor temperature, pokazivao je 47 stupnjeva. Znači, to je bilo Pa dobro što. Pa da, u autima bez klime, to je... Ne, dok se voziš dobro je, znaš, kad malo prikočiš, kad padne brzina ispod 20. Dobro, ali navečer bude lijepo tamo. Da, bude, čak i hladno. Oni imaju te velike oscilacije, da. Da, čak i hladno.
Evo, slobodno ti ovo jer je više vezano za tebe. Postavili ste bili i Swagger event, gdje vas je dočekala mala spačka s lopaticom i Opelovim logom, ako se sjećate još toga. Ne znam da li to vama to dodijeljeno, ali Opel Team Croatia je to dobio, da se pokupi hrđa nakon što se isparkirate. Kako reagirate na takve fore i da li ih se dešavaju još uvijek kad dolazite nekome na event? Pa ne znam, sad već nije neko vrijeme, ali ja mislim da, kaj si rekao, kad smo došli tamo, Da. ne, kad su došli k nama, došli su kod nas oni u Pisarovinu, dečki iz Swagera, prvu godinu u Pisarovini kad smo imali i onda mi je donio, rekao mi je imao sam nešto za tebe, što sam ti zaboravio dati u Samoboru i onda mi je donio tu lopaticu na kojem je bio Opelov logo i rekao je da mi je to za pomest ovo kad idemo doma sva hrđa koja ostane, ne, mislim, nama je to urnebesno. Mislim, viš da mi to palimo na fore s tom hrđom, tako da meni je to super, znači da te netko zapamtio da si bio tamo, ostavio si dobar dojam, znači i to sve i neko ti je donio nekakav poklon, jel te, velim, zapamtio, bio si tamo i bilo mu je super, To ti je jedina marka vozila u kojoj garažu za jedan auto možeš jedno 17-18 trpati, sam kupček kaj poslađeš, gume u zrak, a gume jednu na drugu, i to ti je to, i stane unutra. I plastiku sa strane. Istaknuo bi vas još i za aktivnost, kao jedan od aktivnijih klubova u Republici Hrvatskoj, jer sjećam i vas i sa Željeve, na onoj ledini ste bili i vi tamo u šatorima kampirali, sad sam saznao da je to vama normalno da vi svake godine kampirate. Mislim da ste bili jedini tamo koji ste kampirali cijelu noć. Najgori od sve dece, Ne znam, znam da su dečki, ja osobno nisam bio, ali dečki su bili, da, pa mislim, to je nama normalno. Ja u Željevu nisam bio. Nisi? Ne. Jel ti, sad da se nadovežem opet recimo na tu Austriju, kod njih je to normalno. I to ti kod nas ekipa isto koja dođe, znači većina koja dođe izvana, oni su tak naučeni. Mi isto furamo, znači mi kad idemo tak na susret, i to su ti auti nakrcani, to se roštilj vozi, drva, znači to je šatori, vreće za spavanje, stolci, stol. Znači to su auti suvereniti, to je gdje vinde se dižu radi puta, da ne struče ovoga i tako, ali to je nama sasvim normalno, mi smo na to naučeni. Znači, stari, ti dođeš u Austriju, 35 stupnjeva, prži, ubojica, probudiš se jutro 6. Ak nemaš vreću, to, ništa, zelenu. Ima malo i promijel veze s tim. U Decathlonu, ali moraš kupiti onu skoro najskuplju, ove jeftilen su, to ništa. Odjela Aljaska. Za lagano pokrivanje, mora biti ona zelena, ili inače ništa. Ali ovako, trudimo se, gledaj, super nam je otići na evente, posjetiti. S jedne strane, vodimo se onom starom, možda bude neko nama došao. Da. Koliko posjetite evenata godišnje? Kao klub, trudimo se da je na skoro svakom eventu bar jedan pa ne znam, ove godine preko 10. Preko 10 sigurno. Znaš, trudimo se da bar uvijek negdje imamo bar jedno vozilo iz kluba, ne prepoznamo se po naljepnicama na prednjoj šajbi, Opel Team Hrvatska i uvijek se trudimo, ne znam, pojaviti se. Ja velim, mi smo u klubu najviše radi auta, radi marke, radi auta. To nas je spojilo i to nas drži. Svi mi volimo aute na neki svoj način, ali kad smo kao taj neki kolektiv negdje, ko klub, nama su ti to keveli Patrik. Stari, ja sam auto stavio ovdje i meni je sad samo da smo mi pod našom tendicom ili pod nečijom tuđom, logično, i da se družimo, samo to druženje, da se radi na tim odnosima, da se druži, da se sprijateljiš s nekim novim, da posjetiš stare i takva nekakva priča, tako da to nam je nekako. Stalno spominjete to druženje, svi ste složeni. Primate li nove članove? Da. Kako se to, koja je procedura? Pa evo, sad smo ove godine smo uveli jedan novi sistem, posudili smo malo taj sistem, evo recimo od kolega iz Hercegovine. Oni imaju taj sistem od uvijek, ja mislim. Prije je bilo ne znam, neko ti se javi, ja bi u klub, malo popričaš s nekim, vidiš sin tam, kak se veli. I puštali smo u klub kroz tekuću godinu, ne, tipa imali smo sistem, ne znam, ak si ušao u klub, ne znam, sredinom 12. mjeseca ili nekaj, priznalo ti se za iduću godinu, mislim, glupo je bilo, to. Ali onda nam je u jednom momentu to
neću sad ulaziti u te dubioze, nekakve počelo predstavljati problem. I onda smo odlučili to odrezati da do 1.4. mislim da imamo 31.3. zapravo. Plati članarinu. Znači ako si do 31.3. ko je ušao je, ko je platio članarinu, platio je. Znači 1.4. nam više nije nikakva opcija za počeke, molim te. Znači, u stvari kreće od 1.1. pa sve do 31. Da, i to nam je lakše nam je to nekak pratiti, i evidenciju voditi, to ko je, šta je, gdje. I to nam je sad malo ove godine raščistilo neke stvari i okej. I to je sasvim okej. Evo, mogu se uvijek javiti prek društvenih Ma mreža. da, nije nikakav problem. Evo, bilo je sad, mislim, ove godine, ne znam, ja sam dobio 2 ili 3 upita, ja osobno sad, ne znam, zna doći upiti i tajniku i dečke ovak znaju pitat. I to sve gdje sam ja jednostavno odgovorio, rekao, klub je takav i takav, ja sve objasnim. Ali, rekao, stari, ako ćeš biti zainteresiran, 1.1. je datum, kad se možeš javiti, ja rekao, do tad ništa, okej, nema problema. Kad je vatromet, klik prijava za članstvo. Da. Po mogućnosti nazovi, nemoj slati poruku. Zovi u 12.01. Da, ništa ne radi. Pametno. Kako se zovu društvene mreže gdje vas može ekipa pratiti? Pa imamo, znači, na Facebooku imamo stranicu, Opel Team Hrvatska, baš zato što je to službeni naziv udruge. Znači, ovo Opel Team Croatia, to je, ajmo reći, nekakav naš poznati međunarodni naziv. Službeni naziv udruge je Opel Team Hrvatska. Ne znam točno razlog zašto, ali ako se ja dobro sjećam, meni je netko rekao nekad davno da te 2005. Kad se dizala udruga, ja mislim, nemojte me sad držati za riječ, ekipa će možda znati koja je starija, ja mislim da je bila riječ da se tada nisu dozvoljavali engleski nazivi. Sad mislim da je danas to moguće. Tad nije bilo i onda nisu mogli napisati Opel Team Croatia, nego se išlo s tim Opel Team Hrvatska, ne, logično na prevod na hrvatski i tako je po tim je registrirano. Fun fact, imamo dozvolu od Opela za korištenje loga. Jedan od rijetkih klubova, znači baš iz Rudolfsheima, ali tako? Da, neka je. Imamo službeno dozvolu od njih da smijemo koristiti njihov logo u svrhe promocije. A ovo kaj se tiče društvenih mreža imamo stranicu na Facebooku Opel Team Hrvatska, imamo backup stranicu. Opel Team Hrvatska, mislim da je / OTC, nešto nam se dešavalo s ovom Opel Team Hrvatska stranicom, nešto su nas gasili radi nekakvih stvari koje nismo koji su... Pa je tu dignuta nekakva backup stranica, pa su nam onda kolega... Autoklub Vrbovec. Da, jednog admina su hakali, pa je to nam je malo palo, ali on se svojski potrudio, pa je to uspio vratiti natrag. Imamo Instagram. Nemojte pitati zaki su ga hakali, kada je posjećivao koje stranice, gdje je virus pokušao. Tražio je egzotične dijelove za ovaj auto. Marija udaljena 3 km od njega. Afrička šljiva, ne? I to. Instagram i to. Nemamo TikTok. YouTube kanal, naravno. Tako da TikTok još nemamo i ne znam da li ćemo imati. I web, I naravno web stranicu, da, to je old school, standard. Nekad je bio i forum. Ali naša djeca ne znam kaj je forum. Da, nažalost. Volvo Klub Hrvatska još forum, još uvijek aktivan forum. Ne bi vjerovao, da. I baš mi, gledam usporedbu između Opela i Volva, stvarno to čitam između redaka što pričate, već vidim u grupi, vjerojatno piše, ekipa šta, kad mi se desi ovo s autom, onda mu 50 ljudi odgovara, to je greška, i to vidim... Pa zna se, da, takvi pitanja. Da, i još na Facebooku imamo grupu baš, Opel Team Croatia, koja je javna grupa, ne znam ni sam koliko ima, valjda 10.000 članova, nju može ući svatko, mislim mi odobravamo te upade, ali i tu ti ekipa piše i to je naravno 99,1% je upita je lanac na 1.6 CDTI-u i check engine najdraže pitanje. Ali takvih upita je dnevno 5 puta za isto. Znači, grupa ima tražilicu. Ne. A lakše je napisati objavu pa čitati komentar. Da, kuši, pali mi se check engine ili neko zna zake. Wow, super. Da bar neko napiše propala mi mulda. Onda bi pa to ti je zato kaj ti auto hrđav, ne, logično. Svi bi mu odgovorili, ovo sa 1.6 CDT-im i lancem, mislim, stariji, ne.
Jel se Kupi čuje, jel drugi se koji ne nema čuje, lanac, jel ga jel, treba mislim, mijenjati znaš, ili ne? A? Jel se čuje, jel se ne čuje, Da, jel ga treba da, mijenjati? da. Ima ono, podlošku hvala ili te, nema njega podlošku, pukne. znaš, ono. Upalio mi se onaj auto s ključem, ono. Šta ćemo s tim, ono, ili ne znam. Izvadi ključ u ključ i auto. baci ga van. Vadi ključ i baci ga. I onda će se ugasiti. Da, da, da. U dio emisije Tri Cenera znamo često staviti pitanje koje je povezano s električnim automobilima od Tesle pa do drugih. Dalje. Vidjeli smo da i vama isto baš nije išlo. Koje je vaše mišljenje o električnim automobilima? Evo, može. Prvo Patrik, pa... Glej, ne znam. Po meni to nije to. Fora, ko voli, neki zvoli, super, ali dok ti onaj miris benzina ne osjetiš ili... Ne, meni to nije gušt, ne znam. Ono, ja to volim usporediti s onim ženim usisavačem. Ono, znaš, ono isto se čuju. Ono. Nije mi gušt. Lijepo je, ima svoje, ja vjerujem da ima svoje prednosti, pogotovo znamo svi kako, ono, ja sam električar, znam kako elektromotor radi, znam ubrzanje i sve kako to može ići. To je stvarno, vjerujem da je to super, ali meni to ne predstavlja neko zadovoljstvo i satisfakciju osobno da bi ja vozio električni auto. Znaš, probali jesam voziti da pače kombi je bil, nije bilo auto i stisneš kako na tamiću, ping i i sad ti voziš i to je naš, nije, pa vjerojatno bi mi zanimljivije bilo s tamićom, s tamarom, međuga. Da. Znaš, to. Dođeš doma ovak biceps, kojiš. Ne, meni nije, evo. Ja nisam za to, nemam niš protiv toga, ali ja osobno nisam za to. Tomislav? Pa gle, ne znam, neminovna budućnost. Jednog dana, stvarno, kad će to biti... Misliš da će sve preći na... Ja mislim da nije to budućnost. A gle, ne znam, naći će vjerojatno, imaju taj nekakva alternativna goriva, jer svi znamo, svašta se nešto radi, testira i to sve. Mislim, ja iskreno mislim da možda čak i neće preuzeti primat. Nadam se da neće, jer ja to gledam sa svoje točke gledišta, mislim, to je, tako je veli Patrik, to je električni uređaj koji, mislim, dogod oni, po meni, ja ne znam, ja to tak gledam za neke koje znam i to, dogod ti nećeš, ja kažem stariji, benzinska, 5 minuta, 50-60 litara, kartica i gaz. 5 minuta s kavom. A sad ja uvijek gledam, imaš ženu, 2 djece, električni auto, ako ti je dostupno odmah punjač, a vrlo često nije, znamo kakve su naše sezone i kakvi su kaosi na autoputima, pa da ti sad moraš čekati još prvo sat vremena da uopće dođeš do punjača, pa onda sat vremena, pa stari ti si cijeli budžet za bore potrošio na 3 benzinske, jer si klicima kupio 64 tone sladoleda i sve moguće igračke koje tam postoje. Mene sad zanima, i 800 Doritosa, ne, mislim. Budućnost električnih auta, kako oni mjere u sispu, čiji elektromotor zuji više, a da, oni sad stavljaju te auto... Klubske igre, namatanje zavojnice. Ovo ima bicikl na dinamo i puni Tesla. I ko prije do 100%. Da, ali to meni, ne, sad su stavljali kao te zvučnike ti ugradi kao zvukosmaka, ali tak neki. Tesla ide... Hyundai ima onu foru sa okretajima, čak i fake shiftanjem onim, ne znam jeste vidjeli to uopće. Hyundai u svom potpuno električnom... Ne, za fake shiftanje fakat nisam vidio, znao sam sa zvuk da imaju kao... Imaju, znači, kao okrtaj, fake shiftanje i sve malo... se uživi da. Da, kao da ti da osjećaj ipak da imaš osjećaj za brzinu. Još malo pa će i miris puštat negdje, znaš, malo da miriši. Da, točiš malo litru benzina, da. Samo molim vas, ne ti pušit u auto, ne valjda. Malo jače startaš, guma smrdi, znaš. Ne znam kad će palit za taj miris. Njima instalaciju je. Zapali se elektromotor. Izolaciju na elektromotoru. Spalio sam rotore. Četkice mijenjamo sutra. A da, gledaj kak si ti mijenjao klipove, tak i on četkice. Neš ti problema. Samo mu ih kupili, ne znam, ode i veli. Pa evo, meni pašu od Makite, kužiš, idu iste. 408 je broj. AliExpress. Neka poruka za style ekipu. Da li da to guraju dalje ili da se prepuste? Za style? Dobro. Pegla po svojem i to je to. Moramo se družiti, moramo imati neki razlog toga i fore, lijepo. Da se razumijemo. Većina od nas, ako ne svi, su dobili nekad neku nagradu. I lijepo je dobiti neku nagradu za trud, kuješ. Ok, isto tako i ružno kad dobiš neke kaj uopće nema veze s svojim autom i toga je bilo. Ali je lijepo kad te neko cijeni tvoj rad. Mislim da je baza tih evenata i sve su zapravo suci. Ljudi koji žele čuti
stvarno jesi ti neke napravio na tom autu i nisi, i koji ocjenjuju rad. Po meni treba ocijeniti nečiji rad i trud, a ne vrijednost automobila i znači to je ono kaj ljudi moraju razumjeti da je trud, style i tuning se radi i ono kaj si ti napravil, a ne kaj si ti kupil gotovo. Znaš, mislim, u smislu, sve mi to kupimo dijelove i radimo, ali tu vidiš, kako sam već 100 put rekao, vidiš po svakom autu koliko je ko ljubavi. Da, evo ja tu mogu od našeg Božu Loknera, ti znamo svi kadeta. Ti kad vidiš te neke detalje koje oni svoje glave smisle, to je fazan. On ima poklopa od Coca-Cola čep je stavio, znaš, Da, pa ključ 23 ili koji tako je, preko akumulatoru. znači, to su neke stvari koje čovjek treba cijeniti. Ne? I čekaj, sad za javnost napokon nije ti prodao kadeta. Nije, nažalost, kaj ne znači da ne bo. U pregovorima su. A ključ za ključ, ali tvoj još ne pali. Da, uzo mi je auto. Već ga je uzeo. Ostali samo dugmići. Ali tu moram priznat, Božo je rekao ono kak je moj auto je kod njega na slaganju i onda je rekao ono, kad uvijek dobi želju ili neke, i to je ogromna čast i ogroman respekt jer sjedet u legendu i bit znači, na mjestu koje je Miša Kaurin vozili, tak je nevjerovatan. A auto, da ne pričam kakav je osjećaj voziti to i koliko je to dobro napravljen auto i gušt. Znači ja sam išao u Zadar i natrag, ja i žena top. To smrdali smo po benzinu, stari moj, 2 dana i nisam dal da pere kosu jer sam uživao. Ali to je toliko lijepo bilo voziti da ti ja ne mogu opisat. Evo jedno pitanje koje dobije svako. Ako biste mogli uvesti ili promijeniti jedan zakon vezan za vožnju, koji bi to bio? Bilo kakvo vozilo. Ili za auto. Promijeniti zakon u RH. Bilo to, ne znam, maksimalna tablice i vozački za romobile. Okej, da, može i to. Ja, znači, ne znam, meni su Ne, moraš drugi neki, ne možeš sad da to. Ne, jasno. A sad razmišljam gle, mi smo onak prvaci, ima svakakvih ekstrema, ne? Te neke gluposti, evo sad kaj je bilo da ako ti auto na parkingu ima spušten prozor, dobiš kaznu. Da. Daj ljudi kaj potenciraš kradu. To nisam uhvatio. Da, a čak evo recimo po meni... Ne smiješ imati prometno auto i to je kazna. Da, evo, mislim. Aha, moraš ju nositi sa sobom. Moraš nositi sa sobom, ne smiješ se ostaviti spušten prozor i potenciraš krađu auta. Ma je, da. Velim sad... To stvarno, nisam za hvala na informaciju, pa ga nisam uhvatio taj dio. Jel Šiber spada pod prozor? Ja bi recimo, po meni, znači puno ekipe vidim da tu taj pojas ih muči užasno, ne? Ja bi to stavio kao neke osobno. Da li ti želiš sebe zaštititi na taj način ili ne želiš. Bez veze, znaš, nekom stvarno, vidim, ima ekipu koja ne mre biti vezana, to i smeta. Ne znam, ja mislim da je to samo više psiha izmišljeno, kaže meni smeta, ja ne znam kako ti pojas može smetati, ja ga ne osjetim. Ali evo recimo, ni ja, slažem se s tom, ja sam uvijek vezan, ali evo možda to, evo, bez veze velim, možda bi to bilo da se stavi, to je ipak neke kaj sam biraš, da li ću ja sebe zaštititi ili neću. Dobro, ja imam pravilo da neću krenuti s autom ako ona iza mene nije vezana, a ja vozim. I ako sam suvozač, tražim mogu iza sebe da se veže. A prijatelju, u slučaju sudara, ti si težak, par tona, gnječiš mene, aj si ti ipak zaveži. Meni je moj život drag. Pa na kraju krajeva ti, kao vozač, i jer se skrilo nesreću, svaki suvozač te ima pravo tužiti. Pa je. Tako da onda... Ali to kaj si rekao da kad poleti naprijed, jednom sam nešto gledao, nemam pojma, na nekom programu, pa su radili neka testiranja, gdje su rekli da znači, čovjek koji je prosječno težak 80 kg, ako sa, ne znam, možda ću se slagati, ali tipa sa 30 km na sat da stane isti čas momentalno, kreće naprijed sa težinom od 1 tone. Znači, to je 30 na sat. Još su sjedala projektirana i dizajnirana da drže udarac. Kad ti zacvikaš stari sa 100 i kusur ja onda imam? Zamisli, s 50, ne daj Bože, sudara. Morali bi na kalkulatoru računati na pješke. Znaš koliko ero? Uguro bi me tamo do killera napred. Da, definitivno, okej, zakon za pojas da je opcionalan. To eventualno, evo, ne znam. A dobro, da, to stvarno muči dosta ekipe pa da. I u svijetu. A najgore mi je kad vidiš ih, policija stoje, onda mu zacvika. Da, vidi ga čovjek i ovaj si misli dobro, pa si ozbiljan, pa da ono... Kaj nemaš 50 eura. Pa ne to, nego pa onda će te namjerno zaustaviti kad vidite to radiš. Pa pusti, Bože moj, kaj, nisam vezan, uvijek imaš pravo na jednu opomenu. Gle, oprosti gospod policajac, nisam se vezao, zaboravio sam, ja mogu dobiti opomenu. Najbolje mi je bilo kad su aktualne bile one majice.
Da, s crtom, da. Sam dobro dok se ne zezneš pa vučeš onu za suvo A zlaču. misli i ti mobiteli, ali i ti mobiteli, brate, u autu isto to je ono, kao se ono s tim telefonima, ono, još ajde, ja kažem ono, ja ne znam, ja ako se javim u vožnju, ono, zapravo se rijetko javljam, ali ako se javim dok vozim auto, znači javim se ovo, ne, kad vidim onu ekipu, kad drže, ko pladan da burek jede, znaš, pa ono, i ti tak voze, ono, mislim, to mi I je. slušalice, kad vidim, da mi Ne, ajde, okej, slušalice, slušalice ajde. u ušima, kako Ajde možeš jedno, ali ono, reagirati ovo u je- bilo čemu? Ali kad ti ne drže čuješ ove ništa. telefone kod tanjuri za Ti kavu. čuješ unutra, ne znam, Sevko kak pjeva, kojiš i ti se voziš i tebi je super. A ovi ti trube oko tebe... Dobro, imaju one slušalice šta vuku zvuk izvana isto. A dobro, sad sve ovi vise, znaš, kajko. Ne velim da nema. Ovo je s temu, a nemaju sigurno. Da, apsolutno. Ovo je s temom dobro da delaju. Koje savjete bi dali nekome ko želi ići vašim koracima? Ne idi si, ne budi pametan. Evo, ja sam ti rekao, ne daj mi da idem njegovim koracima. A glej, to je ljubav i to moraš imati u sebi, ne beš to zavoditi sam tak. Znači to moraš imati u sebi, ja to tak gledam, ne. Znaš, ono, isto kak ja recimo golf ne volim i ne bi ga igrao, tak, ono, neko možda ne bi nikad ulagao novce. Aha, golf golf kao igra, ja sport. sam mislio. Sport, da, Baš si uzeo sport, ono. ne, golf, ne bi ga igrao sam rekao. Mogu se reći Volvo. Ne, tu sam A shvatio. Volvo nije sport, kužiš. Velim, to je ono, to pruža jako puno dobrih trenutaka, dobrih stvari, ima i loših, naravno, znamo svi i te... Koje se zaborave, ali dobro se Da, pamte. točno to. I financijski treba se boriti s tim, ali na kraju krajeva to ti pruža veliko zadovoljstvo i gledaj, ako si ti dobro osjećaš u takvom krugu ljudi, Jasno. Ti? Pa da, naravno. Apsolutno, znači bilo što ono da te tak morate zanima, klimu kupiti. trebaš se ovoga. znam, Ja meni sam je uvijek zima. za da neko krene ono, Kako stopama, bilo kakvim, općenito bilo čim se baviti, ono, ali sad naravno veliki plus ako je to nekakav automobilizam ili bilo nešto tako, ali ja mislim da je bitno da se ljudi s nečim bave. Da se bilo čime baviš, samo da se nečim baviš i da se zaokupiš nečim. Ono. Ja nema glupih misli, jer nema vremena za njih. Da, vrlo jednostavno. Like, share, subscribe, još jednom ekipa ako vam se sviđa ovaj princip podcasta i svega. Zahvala vama kao gostima što ste došli, podržali nas. Da pače, drugi put. Ako ga Evo, bude. od strane svih nas. Hvala Hoćeš vama ti? kaj ste nas Slobodno, tebi Ja je to da već u nastavim krvi dalje. ovaj... Znači, evo, zahvala od strane Gameboosta, to je naš partner. Evo, mali poklon pažnje. Hvala. Isto tako, zahvala od PH Detailinga koji tu nama pruža uz prostor i mali poklon za sve Samo goste pred koji dođu. susrete. Hvala. Saka hrđu Sad, na ako šprica. dođem na susret i nisam čisti auti. Ja nemam brige jer ja sam došao s kombijem. I njega ću ti pregledati. Da, hvala na poklonima. Susret je ekipa sutra, kreće sutra i traje 3 dana, jel tako? Tako da dođite, pogledajte, sudjelujte i vidimo se na susretu. Može. I oni će plat pivu kogod dođe. Apsolutno. Može ići ovako. ono. Hvala vama na pozivu. Bilo nam je, meni bar super, ne znam, Patrik se malo preznojio. A meni je vruće koji škoti su sad zaklini. Tak, Budemo da, donirati, malo. zakloni ventilator. Nadam se da nismo bili dosadni ovoga i to, potrudili smo se ono, Bilo maksimalno. je super, hvala. Biti ne nervozni i ne imati tremu, eto, to je Na to. pozivu, da, i poziv vrijedi za sve koji žele dobru zabavu. Garantiramo dobru zabavu jer toliko bude dobro da se drugi dan ne sjećaš zbog količine nekih stvari. Ne, super bude, pozivamo vas sve koji ima dobru volju doći, podržati nas i bude fenomenalno. I na kraju kraja možda idete doma s autom. Pa eto, vi vidite. Da, nikad se ne zna. Ili sa novom klimom pa se nete znojili. Daj sredi neš prek veze. Da, daj neko da mi tučemo. Evo moramo neki skupiti. Nećemo sad. No. Hvala vam još jednom što ste došli, sudjelovali i raspričali se. A mi se vidimo u sljedećem podcastu za 2 tjedna sa novim gostom iz Automoto svijeta. A vi da ne budete Autoscena, preuzmite aplikaciju Autoscena. Vole da ga diže. Struja! To ima veze sa strujom.